Lo siento, gente. Lo hice lo más rápido que pude. De verdad que sí. Bienvenidos a todos. Toda mi gente linda, preciosa, hermosa, querida, bella. ¡Ay, es el gran día! Hoy es el gran día. Hoy es el día en que todos veremos lo que es posible y lo que no es posible. Yo ya dije, yo avisé que hay demo el 21 de diciembre, Brownies. No me das absolutamente ningún crédito. No me dan ningún crédito, hermano. Cero crédito para mí. Tenemos demo en diciembre, gente. Totalmente demo para que tú lo juegues, jugable. Eso es lo primero que vamos a ver. Déjame a mí configurar aquí el monitor. Lo siento, bro, pero a veces puedo hacer las cosas rápido, a veces no puedo. No me da el time. Dame un segundo. Dame una segunda. Ay, loco, que estoy hypeado, bro. Estoy hypeado, pero 15.000%. Ya. A ver, acá tiramos esto para acá, hermano. Lo primero que vamos a ver, pero es Twitter, loco. Lo siento. Twitter.com. Y después cualquier cosa. Pantalla completa. Pantalla completita, hermano. Ahí está. Pum para ti. Pum para ti. Dame un segundo. Tekken 7, maldito. Tus días están contados. Tus días están totalmente contados, Tekken 7. Pronto estarás bajo la navaja. Así que lo siento. Ahí va, ahí está. Mira, soy bañadito, hermano. Tuve que hacerlo todo ultra, mega, hiper rápido. ¿Cómo es eso de pone tu cam grande? Ya. ¿Dónde está Jarada, hermano? ¿Dónde está el chino? Aquí está el chino, aquí está el chino, mira. Mira, en Play 5 el demo sale el 14. ¡Vamos! Y en Steam y Xbox sale en diciembre, perdón, el 21. Vamos, hermano. O sea, yo voy a jugar Tekken 8 el 14. Y ustedes en Steam el 21. Bueno, bro, y si es así, es así. No siempre se puede ganar. Pero me gusta, me gusta. Maldición, apágate luz, desgraciada. ¡Pium! Ahí se apagó. ¿Dónde dice que es solo un día? No puede ser solamente un día, hermano. Get ready. Dice, get ready for your first battle. Dice, diciembre... Oh, en diciembre 21st. No, yo creo... A ver. Lo que puede ser es que... se alargue. A ver, aquí dice. Aquí dice. PlayStation 5. Horario de Japón a las 5. No dice nada. Yo creo que es un demo... Contiene... mira lo que dice. Dice que contiene uno de los modos... los modos offline más ricos. El comienzo de la historia y no sé lo que es eso. Dice el Ghost Battle, que ya sabemos lo que es. Y Versus. Pero mira, pero es que me parece extraño porque dice Versus, donde algunos de los personajes y escenarios pueden ser usados. Aquí están los details. ¿Y dónde están los details en inglés, hermano? O en español. Mira, no está español, ¿viste? English. Reject all. No estoy ni ahí. No me interesa. Dice Story.
The Dark Awakens, eso lo sabemos. Arcade Chapter lo va a tener. Super Ghost Battle. Versus. Pero mira, el Versus dice que es un modo parcial. Te dije, loco, no es completo. Dice que va a tener el modo galería, pero no me interesa, hermano. Sí, esto debería haber estado completo, mira. ¿Sí o no? Oye, bienvenido a todos los que se están sumando. Lo siento, hermano, lo siento en el alma. Te quiero mucho. ¡Oh! Pero me estás tomando el pelo, ¿verdad? Bien, ¿cierto que sí? Jarada, me estás tomando el pelo. El poco que me queda. 4 personajes jugables. Eso va a ser el demo. Va a tener Jin, Kazuya, Paul y Nina. ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Y qué me estás contando? Y los escenarios van a ser el Urban Square, Yakushima y Sanctum. Puras cagadas, hermano. Puras cagadas. Tienes que tener 28 GB de espacio liberado en la PlayStation 5. Y en Xbox y PC. La versión de Xbox va a estar el 21 de diciembre. Oye, ¿se escucha bien? Carada lo hizo de nuevo. ¿Sí o no, Marlon? Mal, hermano. Mal. No, viste que no hay fecha límite. Yo creo que este demo se mantiene para siempre. Yo creo que este demo muere ahí en la PlayStation Network, en Steam y en Xbox. No tiene fecha límite. Eso es lo bueno, igual. Mira, sale Kazuya, ya por lo menos voy a jugar Kazuya, hermano. Lastimosamente, si no juego Jin, Kazuya, Paul y Nina, bueno. Te va a servir para... Te va a servir el demo para calmar un poco las ansias, ¿o no? El 21. El 21, oye, Sando. Es el 21 para Steam y el 14 para PlayStation. 4 personajes, todos cagados, hermano. Mal. Oh, ya, estas sí que son, mira, estas sí que son extremadamente las últimas especificaciones técnicas. Ya, después de esto, ya no hay más cambios. No hay nada más de cambios, hermano. Oye, Sando, pero tienes Jin, Kazuya, Paul y Nina. Bueno, no hay nada más, hermano. Un huevo con Jin nomás, ¿sí o no? Me parece. Y ahí te dejo las especificaciones técnicas. ¿Se escucha bien? Uy, que hay material hoy, hermano. Uy, yo le voy a poner grabar a esto recording. Ahí le ponemos totalmente el recording para YouTube. Bueno, YouTube sobre YouTube. Estos son videos que salen después para los miembros del canal, así que aprovecha de volverte miembro. Son una vez al mes nomás y me apoyas pero exacerbadamente, loco. Así que vuélvete miembro. ¡Ya! Vamos a ir al canal de Markman ahora. A lo que vinimos, hermano. Totalmente a lo que vinimos. Nada aquí nada de los gringos. Ningún gringo, hermano. Aquí vamos en español. ¿Estamos o no? Markman. Nada aquí del gringo y del gringo. No. Lo vamos a hacer en español. Como corresponde. ¿Qué veo primero según ustedes? ¿Qué veo? Brownies, déjate de postear eso. ¿Qué es lo que es? Ah, ya. La idea es que si la gente no lo ha visto, lo vea conmigo primero. No seas así. Pero me dijeron, ¿quién fue el que dijo que viera primero que viera primero el modo historia? ¿Quién fue, hermano? Alguien puso que yo viera primero el modo historia y no tengo idea.
Sí. Oye, Brownies, no spamees, hermano. Tienes que dejarla ahí tranquilita nomás. Para que la gente lo vea conmigo. Oye, ¿cuál es el modo historia aquí? Dice Steve King, Lee Chaolan, Dragunov, Reina, Combo, Yoshimitsu, Arcade Quest. ¿Este es o no? ¿Es este? Dime que está en 4K, hermano, y te amo. No, mentira. Pero igual le vamos a dejar ahí el... ¿Sí o no? Dame. Ya, bro. El día... Hoy es el gran día que hemos estado esperando durante varios meses, ya un año. Y aquí se va a dar. Por fin, loco, vamos, la concha de la lora. ¿Cómo iba a ser tanto, loco? Déjame darle más volumen. Ahí también. No me interesa que se escuche fuerte. Y me da igual. Veo esto primero, ¿cierto? Vamos. What's up, everybody? We are back. This is going to be a little Eh, bit. eh, 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 ¿Dónde pongo los títulos para que no te molesten, hermano? Aquí. Aquí. Ahí. Longer of a video from our Tekken 8 preview footage. ¿Cuánto dura esto? So, ¡30 recently, minutos! Tekken 8, ¡Vamos! We had the chance to play the final version. Thanks to Bandai Namco Entertainment and the Tekken Project team, we were invited to a preview event where we got to play some of the story. Ah, no, los subtítulos están impecables, hermano. We're going to be doing today. This was actually a really, really impressive mode. I come from the arcade scene. I come from the arcade era. So being able to go to different arcades, play with people, learn with people, and make, like, I guess, have bonds with people and be able to really showcase this arcade era, it brought a smile to my face. So we're going to go ahead and showcase some of this. I'm going to skip ahead through some portions, but I think it should be noted that through this arcade Cárgalo, era, cárgalo. the first time I got to play Oye, Sando, la gente lo ve en celular. character Reina. So you guys are going to see some cool stuff with that character. I'm going to use some Azucena, a little bit of King as well. So Tu madre es un nuevo pianista. Bienvenido, tu madre. So again, this is kind of like a secondary story mode, if you will, but this one is more focused on you instead of the Mishima storyline. So if you played online, you know about the arcade quest through the closing. Oh, loco, yo no puedo esperar There were esto. limited portions of this show or this mode that were available for you to play. Esto... There's Max, who's kind of like the ringleader here in the arcade quest. Kind of Tekken showing 7, you tus the ropes. días están ultra mega hiper contados. And this is where we come in. So we get to make our own custom character through our avatar, and we get to live through the arcade life. So that's what we're going to do now. We're going to go ahead and make our avatar. I'm going to try my best Ya, mira, to customize my avatar to my liking, to my style. bueno, dejémoslo igual, si ya no hay tanta información de Tekken 8, veámoslo, tranquilos nomás, hermano, con If you've paciencia. already played the closed beta test, you'll probably be very familiar. Ah, You can customize your face, the outline of your face, the skin tone, eye color, Es que hair, esto eyebrows. está- A lot of different options. Also, the clothing for your character. mira, aquí el que quiera, si aquí hay de todo para todos, hermano, sí, así es. Being able to make sure that your character is dripped and equipped. So I'm going to go ahead and go through this. That way you guys can see what I kind of settle in on. My hair is kind of getting longer. Kind of changed the color a little bit, so I'm going to try to have that reflect my avatar as well. David, ay, esto a mí como que me da igual, pero lo voy a ver, hermano, porque como te digo, no hay nada. No hay absolutamente nada de Tekken hoy en día. I like the color pink. Pink and blue are kind of like my favorite colors. Pink, one of my favorite highlight colors. Oh, Pick out the fit, hoodie, always comfortable, especially when gaming. Have the hoodie equipped. hay que ver todo nomás, hermano. Tienes que armarte de paciencia. Tenemos que ver absolutamente todo. Si no hay nada de Tekken 8. So I went ahead and No, y ahí con falda se ve bien. I felt like it was pretty close to color. So I went ahead and went with it. But then sneakers are what's important to me. So I went ahead and picked some sneakers out here.
I picked the ones that kind of look like the Air Max 95, 97. Javier Milei. I didn't have enough money to get the tech Air Tech up tempos yet. Or the ones that look like up tempo. Mira, en honor al tiempo, lo voy a adelantar porque en realidad Yo, there's one. Oh man, it's Tekken 8. no me interesa mucho. Ahí sí. Different move properties and can Ya esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, ¿cierto? Esto ya... Tekken 5 and of course Tekken 6. Then things started shifting more towards console and eventually we got the Tekkens, different types of players and regulars here. Mira, ahora hay más gente, fíjate. Está lleno. Toma, mi reina hermosa. Reina. So this is my first time trying Con bikini, por favor. Ah, son 4 outfits solamente. Y no está con bikini, bro. Ah, mi alma se quiebra en 1000 pedazos. ¡Mira lo que carga! ¡Mira lo que carga! Mira lo que carga, hermano. De nuevo, para ti, para tus ojos. Se deleiten. Listo. Ahí está. Esa es toda la carga. No hay bikini, loco. Si no hay bikini, no hay pelea, no hay nada. Muéstrame el wave dash, por favor. Good job. Yo quiero bikini, hermano. Ustedes, lo que pasa es que ustedes se hacen como se dice en Chile, se hacen los mojigatos. Ustedes son los que customizan sus personajes, no yo. Yo pido bikini nomás, nada del otro mundo. ¡Mira! Mis plegarias han sido escuchadas, Señor. Muchas gracias. Siempre dije, Reina va a tener wave dash. La gente decía que no tenía. Pero bueno. Siempre se dice ser que la gente sabe. Uno tiene que escuchar a la gente. Porque la gente tiene otra percepción. Pero... ¡Toma! Sí, ella puede hacer waifu. Vamos. O sea, totalmente mi main. Devil Jin y Reina mi main, hermano. Van a ser tu peor pesadilla. So we're gonna go ahead and play a match against Max. Max is an Asuka main, so because he's an Asuka main, we're gonna beat him up because we don't like Asuka players around here. No offense to anybody, but just messing around. Anyways, we're gonna go ahead and get into the action here. Go ahead and do the left split kick. We're trying to use some of the 1-1-2, Michiba. That was the forward 4-3. Oh, tiene finta. Her flash punch combo there. Ese agarre no me gusta, hermano. Encuentro feo. Her special stance as well. That is a heat dash. There's the God ¿Qué es eso? While standing 2? You have to forgive me on the execution here. I'm not using my personal arcade stick. I had to use what was available there at the event. Ah, tuvo que ocupar otro arcade stick que no era el de él. O seguramente tuvo que ocupar el mando, hermano. ¡Toma! Pero esto está hermoso, loco. Esto está precioso, esto está bello. Me gusta. Eso es Heihachi, loco. ¿Qué es eso? ¿Ese es un Wild Standing 2? No parece ser un Wild Standing. No sale de un Wild Standing, mira. A ver. Ah, es FF2. Es FF2, hermano. El del Heihachi. No, ese es como el del Heihachi, es FF2. El que te levanta, pum. Ah, va a hablar con Max para ver cómo se sintió la pelea. Ya, bueno, no me interesa. Yo quiero ver gameplay, lo siento, hermano. Mira el escenario de Devil Jin.
Oh man, this outfit is so sick. Promotion match de una. Enjoy it. Está en promo. All right, we're gonna play a few matches real quick with Reina as we kind of showcase what she has in store. There we go, the follow-up. Toma, ese es natural. The Power Crush goes for the Thunder Godfist. Second hit. Natural y sale y debe salir en 13. Sí, pero no es while standing. Es FF. Toma, Waidachi eléctrico. Ya veo cómo van a llorar, hermano. Ya veo, viste que no es wall standing. ¿Quién va a poder? Mira, ¿quién va a poder pegar eléctrico wall standing 2? Nadie, hermano, eso es imposible. Snake, papito, mira, y te pegan eléctrico FF2, mira. Pon atención. Ahora, ¿viste? Ahí está de nuevo, mira. ¿Viste? ¿Viste que es FF2? Fíjate. Fíjate la animación ahora, mira. Ahí va. Ahí va. FF2, listo. Nos salimos de la duda. Es el FF2 de Heihachi. Eso mismo. Imagínate que Markman no la sabe ocupar ni nada. Y aún así el personaje se ve bien. Tómalo. Mira la canción. Mira la canción del escenario. Buenísima. Qué grande, loco. ¿Ese es el agarre? ¿1 más 2? ¿El agarre 1 más 2 o no? ¿El headbutt? ¿Cómo se llama? Esto. Heihachi. Heihachi. Primer dan de inmediato. El cabezazo Heihachi. 500,000%. Milestones that you have to hit in order to be able to graduate to the next area or the next part. Sí, el FF12 yo creo que es punicheable. Pero por supuesto. La diferencia que tiene con el de Heihachi es que queda más cerca. Pero no creo que lo puedan levantar. Yo creo que el FF2 de Reina no es conveable, como le llaman. Ya, quiere hablar de su sponsor, muchas gracias. Sendico, muy amable. Markman, hermano. Grande Markman por traer esto, loco. Hay que darle las gracias. Solo espero que traigan a Negan nomás. Uy, Arturo, hermano, estás en la Antártida. A ver, ¿ese fue el hit match que vimos o no? Ahí, pum, lo agarra. Ah, ya, ahí está. Yamasaki. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo que le dijo perfect? No entendí. Ah, es que no hay más. Ah, es que no hay más. La cuestión no trae más, hermano. Yo creo que en menos 13. 14 no es porque si no te levantan. Launcher. Pero menos 13 tiene que ser el FF2 de la Reina. No, Arturito. Oye, Arturito. Negan aquí. Bueno. Los milagros existen, ¿ah? Aquí está el que estaban esperando tanto, Shaheen. Yo sé que ustedes lo esperaban, hermano.
Sí o sí. Este es el personaje que ustedes sí o sí estaban esperando. ¿Y ese codazo? Para cuando te agaches. Y hermano, más encima el knockdown. Mira, porque no le pegó en counter hit. Te bota. A ver. Sí, en counter hit. Le pegó en counter hit. Qué mala. Ah. No tenía que ser en counter hit, hermano. Lo espera, low high, es el único. Toma. Y ahí Markman con el mal del Mishima jugando en el Player 2. Que sale bien. Mission complete. ¿Cómo? Dice que es un ítem que Heihachi usaba en los Tekken anteriores. Toma, mira, arrodíllese. Es hora de... ¿Cómo le dice? Es hora de... o te rindes o mueres. Cortita nomás, hermano. Cortita nomás. Como tiene que ser. Otro oponente. Te dije. Yo les dije siempre. Si ustedes no son Mishima Players, Reina no va a ser para ustedes. Pero hermano, los 22 años jugando Tekken de algo sirven. Oye, la custom fea de Brian, qué horrible, hermano. Qué forma de echar a perder un personaje. No, hermano. Falta tan poco. ¿Cómo van esos días, Marlon? ¿Cuántos días faltan? Marlon siempre sabe. ¿Cuántos faltan? ¿40? Dime que faltan 40, hermano. No, mira ese Brian. Abajo, low. Pero Markman. Ahí, low parry. No quitó nada eso. Mira. No quitó nada, bro. Oye, ¿cuál es el Richard que lo haga? A ver. No. Se ve uno. 45 días grande, Marlon. Se ve uno, mira. ¿Lo tendrá como Omen? ¿Y cómo que Jarada dejó que la gente subiera esto, hermano? Es que aquí todo se va al carajo porque ya... ¿Qué tráiler? ¿Tráiler de qué? Ya los trailers semanales, chao. Ya no se necesitan. El demo trae 4 personajes. ¿Cuáles eran? Jin, Kazuya, Nina y Paul. Qué malo, hermano. Vamos. Lo siento. Oye, loco, yo, a ver. No sé, yo aquí con el panda, no, hermano, no. Yo con panda no, nada, o sea. Trooper, creo que con Reina los EGF están garantizados. ¿En qué sentido garantizados? ¿A qué te refieres con garantizado? Ya me napé. Toma. Doria. ¿Doria dice? Doria. Doria. Doria.
Ah, ya, que siempre salen. Tsunami follow up here, looking to close it out. One more hit could do it. Tsunami Kick, que son las patadas que van por debajo. Went for the big low there, unable to get it. This time, getting low parried by Panda. Lo que pasa es que Reina... Mira, viste que aquí tiene mucha lógica lo que decía yo. Que Reina no es un personaje para ti si tú no juegas Mishima, si no estás interesado en Mishimas. Por ejemplo, él no es Mishima, pero él tiene aires de saber jugar Mishima. Y aún así le cuesta muchísimo. Está jugando un torneo, loco. O sea, si en tu ADN no corre sangre Mishima, Reina no es para ti, bro. Pero te lo digo yo, no te lo dice nadie más. El personaje te va a exigir jugarse como Mishima. Oye, pero mira las customizaciones feas, hermano. Oh, mira ese 15, se ve horrible. A ver, al otro lado revienta, acuérdate. Mira, vamos a tener... Este es el escenario que no se ha visto más. Ahora el escenario tiene más luz, fíjate. Toma. Uno. FF2, levanta. Bien. Y los 500.000 jugadores que quieren jugar con Reina. No sé qué va a pasar, Alan. No sé, hermano. No sé. Yo creo que el personaje da para jugarse de otra forma. Pero su línea editorial general es jugarse como Mishima. ¡Qué buena! O sea, Tsunami Kick termina en combo. ¡Pah! No, es que hermano, pero sí, Tekken 8 tiene todo mejor que Tekken 7. Tekken 7 no le ganan absolutamente nada, hermano. Le ganan tener bugs. En ser en un Tekken buguiento, eso sí que le gana mucho. Mira, si parece que tuvieran la misma edad. Una tiene casi 50 y la otra tiene 16. Hasta la música es mejor, hermano. Bienvenido, bien gente, bienvenido. Todos, papitos, los quiero mucho. Pared, a ver qué sale con pared. Mentira. No es garantizado. No es garantizado, Brownies. Mira, fíjate. Gancho y ahora mira. No es garantizado. Tienes que saber la ejecución del gancho. Del eléctrico. Perfect. Amazing. ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué es ese movimiento, bro? ¿Viste, bro, que le pegó ahí abajo? No. Sacó como una patada rara. Toma. Ella. Pum. Just like that, we are in the finals now. But who are we going to face off against? Is it going to be Odette or is it going to be the veteran Nick? Nick is a Steve player. Ay, señor. I think Odette uses Yo quería Bikini, pero yo creo que Bikini trae, ¿cierto? O sea, yo no la voy a jugar con Bikini, yo la voy a jugar con ropa, pero si tú la quieres jugar con Bikini, bienvenido. Dato anecdótico. Dato muy anecdótico, hermano. Yo nunca he jugado con un personaje femenino. Nunca, loco. Nunca. Los 22 años que llevo jugando Tekken, nunca he jugado con un personaje femenino. Nunca lo he maineado. Y esta va a ser la primera vez, hermano. A ver la cara. Por eso no han podido arreglar la cara, porque el juego ya está listo, loco. Va a salir el juego mañana. ¡Toma! La música, mira.
No, Tekken 8, hermano, no. Oh, ¡Oh! ¿No tiene KNB? ¿No te bota? Mira, fíjate. Pium, pium. No te bota. Perfecto, that hermoso. doesn't knock down anymore. Eso, no Here bota. goes Steve. Look at that backsway that he has. That was so sick. Toma. Cabezazo, pum. Esa entra natural, hermano. Into the spike. Mira, es safe. Bueno, no creo que sea safe porque entre con 10. Into the ¿Mata? lead No, no match. mata. That's gonna close it Sí out. mata. We take round number 1. So unfortunate for Nick here, we're on tournament point. El mod de arreglar la cara. Can we take it? Big God picks to start things off. Yo igual, excepto Tekken 7. ¿De qué? Let's go, Reina. Tranquilo, dromedario, tranquilo, hermano. Calmation. Did not finish Toda la the calmation. Estamos aquí. Hay que aprovechar. follow-up. Hay que aprovechar cada grano de píxel que nos muestran de Tekken 8, ya que no hay nada, hermano. Oh, the heat engager from the Sonic Bang. Hate Engager, toma. Able to land here. Did some good damage. No, ese era el Smash en todo caso. ¡Oh! Looking to close things out. ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! Oh, looking to close things out. One more hit could do it. Te deja en stun, loco. ¿Viste eso? Te deja en stun. Oh, and looking to close things out. One more hit could do it. What are you gonna do? Not like this, Nick. And No just puedo like pedir the más. tournament, Y no puedo pedir más, hermano. Yo... a promo ¿Qué of dice? glimpse ¿Qué dice, at Tatán? Arcade ¿Cómo Quest estás? mode. There's more Tekken videos, of No, course, Ogre es on un my hecho. channel if you guys wanna see more. Ogre, Check out the League Steve, Outline video. There's a dedicated Reina eh, video. There's also a Devil Jin video. But Ogre, we Steve, no will me see you acuerdo guys cuáles next dije time. ahora, hermano. Estoy en And otra, this pero tournament, Ogre y Steve son un hecho stay en este tuned, juego. January 26th, of course, 2024, when Tekken 8 drops. Make sure you guys pre-order, and I'll see you guys next time. ¡Ay, Dexter! ¿Cómo están ahí? Arnie, ¿cómo están ahí ¿cómo es que se llama? Dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo, volvamos para atrás. Aquí está todo. Oye, bienvenido a todos esos miembros, a la gente linda, preciosa, hermosa y querida. Acuérdate que te puedes volver miembro del canal. Acuérdate. Va a haber... Primero, te ganas... Déjame poner la música. Primero te ganas un badge, que es como una insignia. Tú tienes una insignia y que te separa del resto. Te vuelves premium. Vas a tener videos propios. Eso es lo mejor. Y vas a poder participar de los torneos que vamos a hacer en Tekken 8. Ya sea de Tekken Ball, Tekken y todo eso. Pero tienes que ser miembro, ¿ah? ¿Qué vemos ahora? Ustedes deciden, hermano. Devil Jin Combo Challenge. Vemos... No, yo Devil Jin lo dejo para el final, lo siento, porque no. Porque no y no y no. No. ¿Y dónde hay más reina? No hay más reina, hermano. Aquí. Reina Combo Challenge en Overview. Veamos, sigamos viendo reina. No, yo Devil Jin lo dejo para el final. Por supuesto. O sea... ¿Cómo se escucha o le doy más volumen a él? ¿O está bien? Aprovechen, bro, pásenlo bien, es ahora o nunca. No te pueden comer las ansias. ¿Cómo no se escucha nada? Pero si le tengo todo el volumen, mira. ¿No se escucha nada, en serio? Tranquilo, Blos. Bueno, Arnie, vas a tener que cambiar de main. Lo siento, bro. Pero tienes que hacer la transición. Yo te aconsejo que hagas la transición ahora, ya. Haz la transición en este momento. Entre antes hagas la transición, mejor.
Pero no puedo darle más volumen, hermano. Pero ¿las demás personas escuchan? ¿Escuchan el video? Pero ¿y por qué no me dicen antes? A ver ahí. ¿Ahora? So Reina does have some of the Mishima Ryu karate, but she also has a lot of cool. Sí. Tatán, sí se puede. Pero solamente son 4 personajes. No hay Arbor King, bro. Oye, me estoy perdiendo todo esto. A ver, ya, lo siento. Ah, aquí están todos los escenarios. Ya, ese es el nuevo. Este escenario es como el que menos me llama la atención, hermano. Ay, ahí lo está pasando todo ya. Déjame. No tengo más volumen. Te lo di todo. Se lo di todo al OBS. So I was able to get together with some of the fellow content creators, Tekken players, and be able to check out the title. So in this video, and muéstrame los escenarios. With you guys in the coming days, we're going to preview some of the characters in practice mode. We have Reina. Aquí están. For this video. Este escenario es el que menos me llama la atención. No. I also have another video with. Este sí. O sea, están en el espacio, loco. Wow, la estratosfera. ¿Ya? ¿Ya eso lo vimos? Ahí está, Celebration. ¿Ya? ¡No! Lo pasó muy rápido, hermano. Lo pasó muy rápido. Déjame. ¿Cuál es ese escenario? ¿Cuál era ese escenario? ¿Cuál es el escenario? Este, mira que está aquí. No lo alcancé a ver, hermano, y lo quería ver. ¡Oh! ¿Por qué pasa tan rápido, hermano? Ese escenario no lo había visto nunca. Ese. ¿Cuál es este escenario? O si lo vimos. El Palacio Elegante, dice. Tiene que ser algo relacionado con Lily, supongo. Es de Lee. Ah, es el de Lee Chaolán, ¿verdad? Toda la razón. Toda la razón es el de Lee, hermano. Vientos de esperanza llegan a los tequeneros. Esta canción es espectacular, la podría escuchar todo el día y no me va a aburrir. Toma. Yeah. As many people would notice from the Evo Showcase event when she was first unveiled and yeah. we saw her gameplay trailer, she has a lot of reminiscent attacks from a long lost friend, Mr. Higashi Mishima. So Reina does have some of the Mishima Ryu karate, but she also has a lot of cool. Sí, es verdad. Tiene mucha apariencia de Hikachi en el combate, pero también tiene parte de sí misma. Eso es verdad, hermano. Me encanta, bro, me encanta. Tiene mucha posibilidad, yo creo, combo de salir. ¿Ya? Ya. Es que después que haces en una finta, mira. Y eso es lo que le cuesta, ahí está. Adelante, 2, adelante. Toma. And she has access, of course, to the Wind God Fist and also the Electric God Fist. So, if you do
No, y mira ese daño. O sea, no haciendo nada, hermano. Está perfecto. ¿Viste? Este es el juego completo. Hermano, ellos están jugando el juego. El juego ya, como dije, la copia final del juego. Porque si te da trofeos, fíjate. Si quieres... ¿Do you want to learn martial arts? ¿Caso quieres aprender artes marciales? Si es una beta o es lo que sea, no te va a dar un trofeo, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Toma. Ah, oh. Esto es como un bálsamo para los que jugamos Tekken 7. El eléctrico lo tiene igual. ¿Eso es en counter hit? Eso. ¡Toma! ¡Vamos! Es todo lo que alguna vez soñé. Lo que pasa es que no le sale el eléctrico del lado 1. Le cuesta mucho porque él juega del lado 2, se nota. Oye, si eso te deja en stun sin counter hit, eso... There's the Thunder God Fist, and then follows the Thunder God Fist 4. It looks a lot like the Thunder God Fist that Heihachi has in Street Fighter Cross Tekken. Vamos. Alright, here's the down forward 2 attack. Into the forward 2-3, into the Sentai Sense 2, which is another screw attack. Por eso te digo, si el personaje en sí... Mira el personaje en sí. ¿Se puede jugar sin eléctrico y sin wave dash? Sí, pero no es su esencia. No es su esencia, hermano. Ya, a ver, con el eléctrico. Ella. Oh, dime que eso es safe, por favor. ¿Cómo voy a spamear con este personaje, papito? Papito lindo. Ella es lo que no son los Michimas. Ella trae frescura. Ella trae presión. Mira, ella tiene 50 y 50. Presión, Oki, Mind Game, Mix Up. Reina tiene todo lo que no tiene Heihachi, Kazuya ni Devil Jin. ¿A quién? ¿A quién hay que ir a ver? Steve. A ver. Ah, Rip y Tasty Steve también hicieron lo mismo. O sea que, oye, hay otros videos igual. Wow. ¿Y cómo que Harada dejó que hiciera esto la gente? ¿De cuándo que Harada tan benevolente, hermano? Y dijo, ¿sabes qué? Ya que la gente juegue el juego nomás y muestre todo lo que quieran mostrar. Si el chino es un cagón, hermano. Toma. ¡Oh, papá! ¡Qué hermoso! Dale, termínala, papá. Ella. Si no está tan difícil. Ahí está. Buen daño. Buen daño para hacer algo que no es difícil.
So this entire combo is in the heat state already. So every version of the God Fist or some of her advanced claro. are the perfect version. So she has a Crouch X2, which goes into Te empiezan a quitar barra, mira. Crouch X3, which is also an electric move. She has, with just Ojo, are the perfect mira. version. Ojo, mira, pon atención. So this Como está en el modo hit, todos los ganchos son ¿Cómo ocupó la palabra de antes, Brownies? Todos los eléctricos son... O sea, todos los Win Godfist, todo lo que tú quieras hacer con Win Godfist, que es como el eléctrico, te va a salir siempre garantizado, esa es la palabra. Son todos garantizados. Si no te sale el eléctrico, te gasta barra. Mira, fíjate. Si no te sale el eléctrico, pero si le sale el eléctrico, como tiene que hacerse, no le gasta barra. Mira, fíjate en la barra del hit. Garantizado, sí. Grande. Mira, en una no le sale y le gasta, mira. ¿Viste? Ahí le gastó barra. Ahí le gastó un pedacito de barra. Pero ahora vuelve a hacer el eléctrico y no le gasta. ¿Viste? Está bien, nomás mis Michimas tienen que estar rotos, hermano. Rotos. No me interesa nada. No le gusta jugar Kunimitsu, Safina, Fenway, Noctis, Nigan. Bueno. Aténganse a las consecuencias. Ahora le toca reír a la familia Michima, de vuelta. Lo siento, yo no voy a decir nada. Hubo que comerse 9 años, hermano Akuma. Bueno, ustedes, yo casi ni lo jugué contra. Ahora Reina va a estar más rota que tus calzoncillos, que tu ropa interior. Mira, mira, Markman, yo te quiero mucho, hermano, pero no, como que no te sale el Michima. Hay otro video de Reina jugando. ¿Tienen por ahí, hermano? Alguien que haya ocupado Reina, pero de verdad. Tekken 8, Reina versus. Otro video que tengan ustedes por ahí. Sí, pero quiero ver a Reina, sí. Después veo a Devil Jin. A ver, Tekken 8, Reina, Arsenal. Arsenal T. Arsenal T. ¿Cierto? Pero ¿por qué 5 minutos, hermano? ¿Por qué tan poco? ¿Será este nomás? Por lo menos él juega Jin, así que tiene ideas ahí. Primera vez jugando Reina, te entiendo, bro, te entiendo completamente. Oye, esto está fuerte, sí. Esto se escucha fuerte, ¿cierto? Este se escucha... A ver, espérame, déjame mirar en el OBS. Ahí está con el hombre y Leo. Esta se escucha bien. Esta se escucha fuerte, ¿cierto? Según el OBS, sí, ya. A ver, ¿cómo? Este movimiento is a guard break. ¿Entiendes lo que es eso? Te tira este movimiento y te quiebra guardia, loco, si te quedas parado. Es como el de Fakun Ram en la esquina, en la pared.
Es que el problema es que es primera vez que la juega, loco. Qué mal. Pero mira. Uy, señor, yo quiero ver los llantos. ¿Qué dice? Paris all meets and hides in heat. No, bro. Cuando está en hitboat, esa stance, te parrea los mids y los highs. Como tiene que ser nomás. Bien, garantizado, me gusta. ¡No! ¡Vamos! Queda -1. Perfecto. +5, perfecto. Sigue siendo igual entonces. Toma, diagonal 1 ya. 3-1, que es como el del Kazuya. No, esto es todo lo que alguna vez pedí. Oh. Ah. Esto es todo lo que alguna vez pedimos los Mishima Players. ¿Y eso? Fue 2-2, 1-1. Mira, ya no te hace KND. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena el Wave Dash? +3 el FF3. Perfecto. ¿Cómo dice? El diagonal 1-2. Diagonal 1-2. Después de pegar, adelante, después puedes hacer adelante 4. Si es que el oponente se agacha. Ah, por eso lo deja así, mira. Ahí. Toma, entra igual que el de Heihachi. Adelante 4, diagonal 1-2, claro. ¿Me parece? Mira, es que yo te voy a ser sincero. Yo no la voy a jugar con bikini, hermano. Pero si tú la quieres jugar con bikini, perfecto. Pero mira que se ve hermoso ese parry. ¡Toma! Y lo hizo lento, por eso no salió. Oh, loco. Ah, salen 17 la hopkick de la reina, pero nosotros como Michimas no vamos a ocupar la hopkick, ¿te das cuenta? No se ocupa, es mentira, hermano. Tú si eres gym player vas a venir con Reina y vas a querer ocupar la hopkick. Pero él es gym player y quiere ocupar la hopkick, pero nosotros no. No existe la hopkick para un Michima player. Toma. No la puedes castigar porque el Richard no. Acuérdate, sale en 17. Es muy lenta. No te sirve para eso. ¡Oh, su gancho! ¿Ya? ¡No llegó! Le van a ganar, loco. Me encanta cómo suena el Wave Dash. Imagínate cuando lo haga así, rapidito. Chao, le ganó. Ah, no. No sabe ocuparla bien todavía, así que no. ¡Toma! ¡Qué mala! Claro. No me gusta ese atuendo tampoco, ¿ah? No, eso se... No. No, loco, parece costurera.
No, eso estaba horrible, hermano. ¡Qué asco! ¡Oh! Se veía horrible, loco. Voy a aplicar la gran Men in Black, como que no vi nunca eso, ¿ya? ¿Algún otro para ver de Reina? ¿Reina? Reina gameplay. A ver, no sé, hermano. ¿Habrá algo más por ahí que tengan ustedes? Hey, I'm David from GameSpot, and we got a chance to check out tech. No, pero estos de Games... Mira, esta gente de las revistas y toda esta cuestión, me atrevo a decir que no tienen ni idea cómo se juega Tekken. A ver, espero equivocarme, hermano. As well as an upcoming hands-on Por preview favor, later espero this equivocarme. week. Enjoy. Ya por lo menos vi un eléctrico. Oye, aquí está el escenario y en 4K. Y el agua se ve mal. No me gustó el agua, se ve fea. Ya, pero bueno. La canción. Oye, ¿se escucha bien? Sí, según el OBS se está escuchando bien. O sea, la canción era de este escenario. Queremos ver cómo juega Reina, hermano, y al final estamos viendo cómo juega Azucena. No, si esto no tiene ni idea, loco. Dame, a ver. Estos de la... Y este está jugando, ¿no? Mira. Este no tiene idea de Tekken, que yo lo quiero mucho. Justin Wong, una leyenda de los videojuegos, absolutamente una deidad. Pero este no tiene idea de Tekken, hermano. Y jugó Tekken 8. Tekken 7. So shout outs to Bandai Namco for giving me the opportunity to play really the full game. So if you guys want to see some ¿Viste el Reina juego action, completo? Tekken Si tienen el Ball, juego we didn't get story completo, mode, but hermano. we did play story mode. Look ¿Ya? who's of the command dash. If you hit just down forward, Ya, no importa. he's a ha ha. ¿Dónde está el gameplay? Dame Almost. gameplay, hermano. Now. Bro, that string looked crazy. No hay gameplay. That was hard, difficult. No. Everything about Reina. So this is very hard. Pero, nadie. ¿Cómo nadie más, hermano? ¡Aquí! ¡Aquí! Por favor, lo único que te pido es que sepas jugar, nada más. No te pedimos nada más, hermano. No, este no tiene idea de qué diablos, loco, papá. No sabe la gente. Le pasan el Tekken a gente que no sabe jugar, loco. ¿Te das cuenta o no? Hey, I'm David from GameSpot, and we got a chance Otro to check out más. Tekken 8. In this clip, we've got Si no all- saben. Este tiene que saber. I played the full version. Ya, qué bueno, jugó la versión to like. Stages. Ah, aquí está más, mira. Aquí está más detallado. As for the stages, there are a couple of new stages out here that we have not seen. Uy, sorry. Sorry, hermano, sorry. Lo siento. All yet, right? And I think the craziest thing was the space stage, right back behind me. The space stage actually has a transition. Aquí está el modo historia. Similar to Devil's Pit in Tekken 7, but beyond that, it also has a floor blast. So where I kind of thought that we had seen all the new mechanics in this game, there's another combo extension mechanic off the stage, and it's very specific to just one stage in the entire En game. ese escenario va a salir Heihachi cuando lo muestren. Other than that, when you think about all the other mechanics that they've added, Tekken 8 actually has a lot of new mechanics now, right? So we already had wall breaks. Now Oh, there's ese the hard escenario wall. lo We amo. already had floor breaks. Now Me there's the encanta hard ese escenario floor del break. Coliseo. There's also the wall blast that we've Ese seen before, but también. they also call it a wall bound, which is kind of odd to me, right? So
there is a wall blast and a wall bound. I don't actually know the difference, but the Azucena stage or Tekken. that has the wall bound, which Yendo más allá de las looks like leyes. the wall blast from before. So it's a very similar mechanic. The technical difference of that. O sea, ¿este es el escenario de Lee? Claro que está Lee allá atrás. Now let's switch Lee gears and talk about Chaolan. Arcade Quest, which is basically a separate sort of story mode in the game, right? The main story mode, that's about, you know, the Mishimas and the actual story of the Tekken universe. This story mode is about you, the player, going to an arcade, learning to play, meeting people at the arcade. Ah, forming sí, a sí, sí, squad, eso lo... you know, and battling in tournaments in these arcades. Ya, sí, I used it a lo... little bit in the past as well, but it was kind of whatever. I didn't really give it much credit. I thought it was like, oh, it's a slight improvement over what they had in the past, right? A ver, yo quiero ver que juegue... Él puede jugar con la reina de forma más... A ver. At the time, I was experimenting with Reina, and Reina, she has got the stance with the 3 buttons. So basically, you can hit forward 3, back 3, whatever, right? And you can do these different movements with her, and that's how kind of she moves weirdly across the screen. So I was experimenting with it right before I got to record this ghost battle. So what ends up happening is it says like, hey, you're training your ghost now, do what you want. So I started doing my own weird movement thing that I had come up with on the spot right then. I was like, oh, I can do these stances in this direction. Qué increíble, loco. Backwards, right? So I do that. O sea, la inteligencia artificial en pleno auge. Estás entrenando tu fantasma. And the ghost would continually drop the combo in the same place. And then when I learned to do the combo correctly, the ghost picked up and started doing the combo correctly as well. Toma. So it's a very, very interesting mechanic. Like, I knew that it was going to be better than before, but I didn't see the potential in it until it started copying my movements exactly. Right? So if you guys have not seen it yet, I did put it on chapter 1. Make sure you guys go ahead and check that on right up there, top right of the screen. But most importantly about this, right, there's no narrator. And I think that was the biggest thing Bien. in Tekken 7 story. And the fact that there's no narrator. La historia de Tekken 8 no va a tener narrador. The level of polish has increased dramatically, right? There's way more Qué polish, bueno. way more Está action muy packed, pulido. way Bien, bigger slow loco. motion than there were in 7. So it's just everything that they had in Tekken 7 is now taken up a notch. And I mean a big notch. So I played a few chapters of it. I can't wait to see how much more there is in the game. Like, Loco, si tienen estos tienen la versión completa del juego. Se las entregaron ya, le dijeron, toma, ahí está, pero no puedes decir nada. So if it's actually much longer than that, like let's say it's 8 to 10 chapters long, then I'm going to be very interested to see how the whole thing holds up, right? But without a doubt, it's already going to be the best story that they've done in any Tekken game ever. And last but not least, Tekken Ball is back. Not a lot to say here. De esto nosotros vamos a hacer torneos. Con los miembros del canal me comprometo que vamos a hacer torneos de Tekken Ball, de Tekken, de absolutamente todo, hermano. Sí o sí. So what ends up happening is the string hits the ball, and now you're dealing with the ball coming at you. But while you're dealing with the ball, this guy is shooting you from across the beach or whatever, right? So it's like that doesn't really fit the Tekken Ball. Claro, y nosotros esperando y ellos ya tienen el juego, loco. And I don't know how they fix that. So we'll see how that Te all apuesto plays que out, les entregaron el juego con la overall, carátula y Tekken Ball's todo. back and it's cool. So that's basically it, right? Like, I mean, other things Ya. we've already touched on in the past, and this Bla, stuff bla, is bla, more customización. No sé si te gusta la customización. Start with pro, the good stuff, right? Yoshimitsu. They're fantastic, right? The starting roster, 32 characters, nice and big. We're not going to be waiting for a lot of these. Yoshimitsu, although I know loco. that some of Que you se guys ve have bien, characters, hermano. But there's also a bunch of outfits for them. You know, when Tekken 7 launched, a lot of those characters had the same old outfits. It took forever before we even saw them in new outfits. So, No sé, no sé por qué no han elegido Kuma. fantastic, right? There's a good Mira el variety of Rey stages, Char. and each stage have different mechanics. So I think that's a pretty good thing to have in a fighting game, right? There's no infinite stage, which I think is pretty interesting for a decision, especially considering how they've changed the heat system over Me the recuerda years. mucho al Yoshimitsu del But Tekken 3, sí. Overall, I think that it's a good change. I don't think that people are really going to be complaining about not having an infinite stage. So fantastic. Jukebox mode. Jukebox mode is available now for all systems. Right before it was limited to the PlayStation. Now even us guys on the PC, we can get jukebox mode as well. That's a nice pro. And Tekken Ball is back, right? People want it, and we can play it online. Fantastic, right? All these things we wanted. Y que el problema, como te digo,
El problema más And grande I es think que the no number saben one thing for jugar, me is loco. that there is still no ¡Oh! full Mira tutorial lo mode. del Lee. Fantastic, right? All these things we wanted. But now let's talk about some ¿Viste of lo the del cons, Lee? right? And I think the number one thing for me is that there is still no full tutorial mode in the game. Like, Y no es en honestly, I hit. started this channel, Level Up Your Game, creating tutorials for Tekken because they didn't exist in the game. And I think that this game is very difficult for fighting game players to get into. A lot of the mechanics don't carry over from other fighting games. So I'm a little disappointed that it's still not in the game. You know, I feel like No hay there's gonna be escenarios separate infinitos, section, pero similar to parece que Guilty Gear, son where grandes, just son lists everything extensos. off, like little text descriptions, you know, paragraph of a little short video example, and that's it. And I feel like that would have been very easy for them to do, but again, it's not something that they've done. Instead, they're opting to just have an easier control scheme where, look, you No can sé, do hermano, stuff yo just estoy by mirando el mashing escenario. essentially these different buttons, and it'll automatically do combos for you and things, right? Like, that to me is not how you should approach teaching people to play your game. But that's what they've decided to do here, right? Oh, el Story Richard mode bueno, for players loco. who aren't Tekken diehard fans. Like for me, fantastic. You know, I love seeing, you know, Devil Jin and Devil Kazuya battling and shooting lasers at each other. But I don't know how that's gonna sit well, or how that's gonna sit. Period. With people who are Eso es I nuevo. don't know how that's gonna sit Mira, Lee, well, ahí. or how that's gonna sit. Period. Eso es nuevo. With people who are just coming up from Street Fighter or Te Mortal bota Kombat or ahora. Guilty Gear or Bien, wherever, perfecto. right? And then personally, I'm still not sold on the heat mechanic or chip damage. I feel like it's lost its own essence in a way. Like when this game was first shown with the heat mechanic, it seemed like, oh my gosh, this is so much to learn. There's so much potential ¿Cuánto here le va a quitar? to optimize your combos and your flow in the stage around. Like you're gonna really have to pay attention Oh, to mira all lo que different options, you quitó. know, because before you had multiple heat dashes and everything, and they've simplified all of that. To the Sí. point now where Sí. kind of like a baby mode Mira, that salió I don't Devil really Jin sin feel querer, has ¿ah? a lot of depth to it anymore. Like it's still going to have some depth. It's going to have impact in matches, but I'm not sold on it as much as I was at the beginning of the year, right? So the heat system being simplified, on one hand, it helps everyone learn the game and get into it, but I still feel like it's too simplified. Pero es que el now, and I'm really problema es que no concerned lo about saben how jugar, all the different loco. characters are gonna be able to manage it, right? No podemos And on sacar top of nada that, still the limpio. chip damage, right? So chip damage is a concept that I feel like does not belong in Tekken, unfortunately. Like De ahí vamos a I'm a ver boomer, el without de doubt, I'm a Devil boomer. Jin. But the chip damage, when I've seen it in play so far, and I've seen instances where, okay, I got chipped, but it's just recoverable health. It's fine, right? ¡Oh! What the mentality is- Eso es nuevo. Diagonal But 1-2. it's just recoverable Mira el health. diagonal It's fine, 1-2. right? Is what the mentality is supposed Pero, to ¿qué be. pasó? ¿Qué pasó con el diagonal But 1-2, it's just hermano? recoverable health. It's Te- fine, right? ahora es Is what the mentality is alto. supposed to be. But so many times I see it where your chip is what the mentality is. Pero Jarada, Chip hijo de is mil. recoverable health. It's fine, right? Is what the mentality is supposed to be. But so many times I see it where, right? I've seen instances where, okay, I got chipped, but it's just recoverable health. It's fine, right? Is what the mentality is supposed to be. But so many times I see it. No, si es it's diagonal fine, 2, right? mira. Is what the Diagonal mentality is 1-2. supposed to be. Chipped, but it's just recoverable health. It's fine, right? Is what the mentality is supposed to be. But so many times I see it where you're chipped, and then they hit you with something and you die. Aquí So you está don't have a Kuma chance to recover para that Ricky. chip health. So the chip health might as well have been real damage taken. So it's a big unknown to me. Both those systems together, the heat Pero estos system no plus saben the chip jugar, damage loco. Si ese system, es el problema, no podemos sacar could be nada effective. limpio de lo que Like, I don't estamos know what's viendo. and then, you know, going back to just like the casual stuff in Tekken, right? When you boot up the game and you just want to play around, like I think as a fighting game, Tekken 8 has a lot of cool stuff, right? It's got the story mode, it's got arcade quest, and arcade quest is much better. than El Tekken. mapa I'm está really hermoso, happy bro. with that, actually. El mapa está And hermoso. then you've got Tekken Ball Hasta el mode, momento no which is veo nada de online. Heihachi. So you've got all these different No. things you can do outside of just forcing your friends and playing online. Ah. It Para feels allá great, vamos, Brownies. but Hay de todo, somehow hay de it still todo. feels short of like Tekken 3, right? Like Tekken 3, we had so many different options with like team battle mode, which is still not here. Qué You had, like, increíble, the toda Tekken esta 4, información llegó de now we have golpe. these other story modes, which are so much better than ¿Quién iba a Tekken 4 pensar que ever íbamos a was? tener toda But esta the Tekken Force información? mode, I thought was so unique, and I thought there was such a fun way to experiment with your roster. La única forma de que todo esto esté así es que Project L esté casi por salir. In a totally non-serious way.
So I wish that the classic Tekken Force and the team battle were still here in some. Buena, 1-1-2 garantizado. Why do we not have Mokugen? I don't understand. But again, the graphics and everything are beautiful. The game is fantastic. Other than that, so I'm looking forward to it, man. 1 month plus out of the way. Tekken 8's almost here. Hopefully, you guys enjoyed this video. I'm Rip. Make sure you guys click on that subscribe button. Turn on those notifications. Boom. I'll catch you guys next time. Ya, vi de Devil Jin. Ahora, hermano, debo ver Devil Jin. Gameplay. A ver. A ver. No quiero verlo, no quiero verlo en hindi. Alguien que lo sepa jugar, hermano. Eso necesito. ¿De dónde lo veo? A Markman. ¿Markman lo subió bien? Pero, ¿a quién veo, hermano? Ustedes que ya vieron el video, ¿a quién veo? All right, here's one that I am super excited about. Again, thanks to Bandai Namco Entertainment for letting us have access to the game. Esta ya la vi. Already showcasing the power of the electricity. Nice ¿Este ya lo vi o no? And again, you gotta remember, we have Reina. ¿Este ya lo vimos o no lo vimos, hermano? ¿Fue el mismo? No, porque yo no le dejé like. Este no lo vimos, ¿cierto? No, ya. Going up against Kazuya here in this new stage. Let's see how it works out here. Starting it off. Nice. Right away, Reina with the heat enabled. Continuing that pressure here. Kazuya trying to hug his way out of the wall there. Already showcasing the power of the electricity. ¡Ah, And loco! again, you gotta remember, every time Reina goes for the God Fist while in heat, it is automatic electric. Just like Kazuya, just like Jin, just like Devil Jin. Ah, Devil Jin lo hace igual. También te gasta barra del hit. Si es que no lo haces bien el eléctrico, pero es garantizado, 100%. Looking really strong right now. There's a crouch S3. FF2, pero no tiene rango. The follow-up here. Quiebra. Has the wall break as well. Look at the pressure here from Reina. Vamos. Into the crouch S3. Nice step here. Wall Standing 2. Mira cómo te deja el Wall Standing 2. Mira. To the crouch S3. Nice step here. Guaranteed follow-up. Into the crouch S3. Nice step here. Guaranteed follow-up heat engager. Here comes Reina. And again, trying to find his way out. Es igual que el del viejo. That's going to be guaranteed the jungle follow-up there. Yo quiero ver los llantos. Yo quiero ver todos esos llantos, hermano. Que Reina está rota. Sí. Reina está rota, sí. Me gusta. Que suena bien el wave dash. Me encanta. Que tenga sonido el wave dash. ¿Y sabes por qué el wave dash de ella suena y el wave dash de los otros no suena? Me acabo de dar cuenta. Y es porque los pies de Reina están electrificados. Mira, fíjate cuando empieza a hacer el wave dash. Lo que suena del wave dash de Reina es la electricidad de los pies. Mira. ¿Viste? Es electricidad la que suena. En cambio, Kazuya no tiene. Devil Jin tampoco y Jin tampoco. No tienen ese efecto. ¡Qué buena! Oh, try to get the counter hit. More wave action. Kazuya looking to close things out. Will he be able to do it? Uy. One to follow up here. And look at that. The heel drop. 2 rounds to 1. He has his work cut out for him because Reina is smothering him. Yo también voy a jugar Víctor Santos, así que tranquilo nomás. Aquí nadie me va a estafar en este Tekken. ¡Qué bueno! Mira la propiedad del diagonal 1. Fíjate, está en el suelo y te levanta, mira. Diagonal, hay 1. Y se va.
A big follow-up here against Kazuya. Kazuya's gonna have to fight out Ese of it. fue un FF4 y te botó. Gets the follow-up here. Nice Igual como el de combo here, pushing Heihachi. towards the wall as well. Y el de Kazuya, mira, Looking pum, really para strong. abajo. Has a big follow-up here against Kazuya. Kazuya's gonna have to fight out of it. Here's the heat smash. Oh, she le gets hizo the el parry on the parry. punch into the crouch dash 3. That's looking really good. Reina able to take it. We're gonna have more videos coming up. Again, thanks for watching. Woo! Fue muy poco. Este es el mejor video de Reina que he visto. Lejos. Lejos, 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 lejos. Y quiero ver el de Devil Jin, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Devil Jin? Pero que este está en ¿cuánto que se llama? Está en hindú. A ver acá. ¡Ese es el grito! ¿Ese es el grito? Esto tiene que ser una broma, hermano. ¿En serio? No puede ser ese el grito. فليبذل كل منا قصارى جهده. Round 1. Fight. Está muy fuerte ahora. Ah, pero este video se ve como el culo, loco. Se ve como el culo, hermano. No lo voy a ver. Yo pretendo ver algo que esté en 4K. Mínimo. Mínimo en 1080-60. No en 1080-30, loco. Si es por eso, ¿para qué? What's up, guys? This is Mark, man. We are back with more Tekken 8 footage. Lots of love to Bandai Namco Entertainment and the Tekken Project team for allowing us to preview the game in advance. But of course, right now we are going to go into Devil Jin and focus on him. We're going to check out his combo challenges, some of Vamos his ahí, movements, and of Brownies, course, some of vamos. his changes overall. Aquí Just sé as que a tengo disclaimer, we material are para going dejar en into YouTube. this not with the competitive mindset, just to try out his new stuff and see what kind of cool stuff that he has. Anyways, I'm excited to Lo showcase que pasa es some que of the quería new ver stuff a alguien that que Devil jugara Jin Devil has, Jin. Por ejemplo, and we're ojalá le gonna talk hubiesen about it pasado as we esto a go into Kudans. this. But again, if you guys like what you see, make sure you guys like Kudans the le hubiese video, sacado el thumbs up, 100% Reina igual. subscribe. There are other videos that are out as well. We have a feature Vamos, a ver. Let's go right no into dijo this nada. Devil Jin. Obviously, very swagged out, looks very cool. We're gonna go into some of the sample combos, or the combo challenge, I should say, to kind of see what he has and what's new and what's different. So, again, very excited to showcase what he has. And again, this is off the final version of the ¿Viste game that eso? will be coming out January the 26th. And there's that first combo challenge. You guys can see it. Can kicks into the heat burst, then the follow-up with the heat smash. Now, this one is the new animation on the wall standing too. It still goes into the screw A ver. for the smash. Now, this one is the new animation on the wall standing too. It still goes into the then the follow-up with the heat smash. Now, this one is the new animation. Mira la animación del Wall Standing 2. Into the heat ¡Vamos! burst, then the follow-up with the heat smash. Now, this one is the new ¡Toma! animation on the wall standing too. It still goes into the screw state for the combo extension, but you have to do the Vamos, follow-up afterwards. papito. This one is the No Hell podía Sweep. hacer todo malo, Hell Sweep jarada 1 asqueroso. plus 2 is now ¿Qué es eso? the combo starter here. He still gets a combo at any single range, but the Hell Sweep 1 plus 2, he gets the follow-up there. CD4 1 más He 2. still gets the Hell Sweep. Hell Sweep 1 plus 2 is now the combo starter here. He still gets a combo at any single range, but the Hell Sweep 1 plus 2, he gets the follow-up there. So that is Devil Jin's new. ¿Qué dijo Marlon? But the Hell Sweep 1 ¿Qué plus 2, he dijo gets the Marlon follow-up there. ahí? So that is Devil Jin's Hell ¿Qué Sweep, dijo combo Marlon extension, ahí? But you have to do the follow-up afterwards. This one is the Hell Sweep. Hell Sweep 1 plus 2 is now the combo starter here. He still gets a combo at any single range. Te deja Hell para Sweep 1 combo y más now encima te quita más. to do the follow-up Ni afterwards. siquiera ahora es la Hell Sweep normal. No es la Hell Sweep que te pega abajo y después sales con 1 más 4. No, chavo. Ahora te deja para... Te deja en tailspin, que se le llama, girando. This one is the Hell Sweep. Toma. Hell Sweep 1 plus 2 is now the combo starter here. He still gets a combo at any single range. But the Hell Sweep 1 plus 2, he gets the follow-up there. Y mira cuánto Starter quita, here. He still loco. gets a Eso combo está at any bien. single range. Y ese fue un combo horrible, muy corto. Es lo que hay que hacer. But the Hell Sweep 1 plus 2, he gets the follow-up there. So that is Devil Jin's new Hell Sweep follow-up. This time the back 2-1, as you can see there,
it goes into the screw state during. Pero es que esa es la Thunder gracia, Godfist Marlon, portion. ¿viste? That's probably something that you see very common for all the Mishima characters, is that the Thunder Godfist will go into the screw state as well. Now this one goes into fly, and it uses an old fly attack, the fly attack into the 2, which is usually the throw, but now connects in combos as well. Here we go. So another Hell Sweep combo coming up. Hell Sweep into forward 1+4, which is a new attack, and it goes into Morning Crow, which is his new stance. And in this stance, he has access to 3 different moves. All of them start off as a mid, but this one is the particular. Estoy como un ender. It's niño the Morning Crow con juguete 4 nuevo. into 2, 1+2, and you guys will see exactly what that is. I wasn't familiar with it at first, so of course apologize for the missed inputs here, but again, just. Oye, Marlon, pero si la pared está como 3 kilómetros, hermano. Que si ya no sirve. Por eso tuvieron que hacerlo así. Porque si hubiesen dejado la Hell Sweep como antes, no tendría sentido. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Llegaron y dejaron la Hell Sweep como... La inventaron una Hell Sweep nueva. Porque como las paredes están tan lejos, tiene que tratar de hacer el personaje el más daño posible dentro de lo que... De lo que te proporciona el escenario. Entonces, si hubiesen dejado el anterior, aparte de quitar poco, no, ¿qué escenarios? Si son todos los escenarios grandes, hermano. Kind of discovering what those moves are, and that's exactly what the ender is. So it's Hell Sweep, forward 1+4, the new chain attack, which pulls Devil Jin towards his opponent, and then he does the follow-up there with the Morning Crow. 4, No quita 2, nada. 1+2, and then No you le see the importa. combo put entirely together. Yo! Here. But Crow, 4, 2, 1+2, and then you'll see the combo put entirely together here. Pero Morning ahora no Crow, te... Mira, 4, ahora no te... 2, No, 1+2, and no then deja you see the combo KND, no te put bota. entirely together here. Adelante, Nice, really cool combo that 1 Devil más Jin 2. has. ¿Será And then cancelable? goes into the- Pero... entirely there with the Morning Crow, 4, 2, 1+2, and then you'll see the combo put entirely together here. But Ya, a nice, ahí really cool está. combo that Devil Jin has as he kind of goes into the. Mira, ese es el 1+4. El 1+4 de ahora es esa cadena, loco. Together here, but a nice, really cool combo that Devil Jin has as he kind of goes into the action, close to 50 damage. Wow, le sacaron el There's 1+4. another wall standing 2. Está bien. Follow me da there igual. with the forward 4, 3, 1 into the classic laser cannon combo. A ver, ¿y cómo sale el laser cannon? El atrás Of course, adelante de timing a 1, little 2. different, the animation also a Bien, little le bit cambiaron la different here. animación. If you guys have been paying attention to Devil Jin throughout the years. Very cool that he still has a lot of his legacy stuff. But Sí, with a todavía different tiene kind harto of de su, flavor to de it. su movimiento, There's the wall rising 2, forward 4, 3, 1 into de the sus first movimientos hit. delegados. And then we're going to go ahead and get it in a follow-up one here. I'm thinking too Pero hard. I'm termina thinking tu 4, 4, combo, 3, bro. 1 cancel, but no, you just do 4, 4, 3, Ya. 1 straight into the cannon combo, and that's going to be it. El In a FF follow-up 3-1. one here. I'm thinking too hard. I'm thinking 4, 4, 3, 1 cancel, but no, you just do 4, 4, 3, 1 straight. Thinking too hard. Mira, le cambiaron la animación. Ahora es otro movimiento porque el FF 3-1 ahora se pasó como al FF 3-2, por ejemplo, por decirlo así. Fíjate, Thinking 4, 4, ya no tiene el 1. 3, 1 cancel, but no, you just do 4, 4, 3, 1 straight into the cannon Ah, no, sí, ahí lo combo, tiene, ahí lo and tiene, that's ahí lo gonna be tiene. it. Ahí lo tiene. Yo miento. ¿Qué fue lo que hizo delante entonces? A ver. There's the wall rising 2, 4, Eso. 4, 3, 1 into the first hit. And then we're going to go ahead Ahí and falta get un movimiento. it in a follow-up one here. I'm thinking too hard. I'm thinking 4, 4, 3, 1 cancel, but no. you Eso just es do nuevo. 4, 4, 3, A ver. 1 straight into the cannon combo, and that's going to be No, it. sí. Here's another follow-up. Porque here. en el This is otro the no combo. gira. We're going to go ahead and get it En el otro no in a gira. follow-up one here. O si I'm thinking gira, too hard. I'm hermano. thinking 4, 4, 3, 1 cancel, but no. You just do 4, El 4, 3, FF 1 3-1. straight into the cannon combo, and that's going to be it. ¿El FF 3-1 está diferente o es idea mía? And then we're going to go ahead and get it in a follow-up one here. I'm thinking too hard. I'm thinking 4, 4, 3, 1 cancel, but no. You just do No 4, sé, hermano, 4, me 3, 1 confundí. straight into the cannon combo, Pero está bonito. and that's gonna Eso es be lo it. único que voy a decir. Here's another follow-up here. This is the Demon Paw 4-4-2 classic Jin Como el attack. del Kazuya. Both Jin and Devil Jin have this attack. Going into the heat dash cancel, follow up with the back 2-1, and then ending it with the laser cannon kick. Y el eléctrico. So of course, Tiene una if voz you hit nueva. that move, Ojo que 4-4-2 tiene- while in tiene- heat, you have the option to heat dash it. Ahora If le you're debe able hacer to la land voz it. otra Here's the persona. Godfist attack. Acuérdate Godfist- que Devil Jin ahora es un ente por separado de Jin. Ya no son la misma persona.
Así que tiene otra voz igual. Follow up Sí, está here gritón, with sí, es the verdad. back forward, Me va a with the laser encantar scraper, jugarlo. ¿Viste? Yo and te then dije. Follow up goes to the Thunder Godfist to Hell's Gate. Wolfsplat dice ahí, Sando. A ver, a ver, a ver, a ver. Follow up here with the ¿Le hizo el back láser forward, cannon with por the dos? laser scraper, and then follow up goes to the Thunder Godfist to Hell's Gate. Ah, no, una sola vez. Era el Nice, gancho. 58 damage for that quick combo. ¿Cuánto This hizo one de daño? Goes to the Thunder Godfist to Hell's Gate. Ah, pero es que ahí no la... But nice, 58 damage for that quick No, combo. pero es que... This one is two Dice Godfist. que hizo 58 de daño, pero es que porque lo... Porque no reseteó, mira ahí. It's a 3-hit string that goes into fly and then the fly transition as well. So we're pretty close to the end here. Ya, esa of cuestión no la Devil ocupa Juice nadie, si no la podemos ocupar, run on the hermano. combo challenges, but we're gonna mess around with his other moves and what he has available as well. He has a lot of fun stuff. A ver, eléctrico, eléctrico. Uy, ahí sí He te did hold creo. up for the fly, Ahí sí te creo. but the follow-up, as you guys can see here, Godfist, 3-hit string hold up, which I keep failing at. I wish I brought my arcade stick, but unfortunately I did not bring it for the event, so I had to use what was No available. se ve el daño, la normal There pone we su go, there's the avatar justo fly ahí. into ¿Dónde the eso, four, Marlon? But you gotta make sure you, on hit, you hit the 4, 2, 1. Ah, sí, tienes razón. Ahí abajo lo tiene. We're gonna go ahead and reset our position. Here's Devil Jin. How cool Uy, is this ¿y new eso? combo ender though? It is so sick here, especially if we're finally able to land it. But we will be getting it pretty. Mira el momentarily. wall carry. Especially ¿Cómo if te voy we're a dejar en finally pared able- con this eso? new Combo ender though. It is so sick here, especially if we're finally able to land it. But we will be getting it pretty momentarily. There you go, Godfist. Follow up. Double Godfist. And there it is, 74 damage. So this is the last one. This is a heat combo. All of the Challenge 11s are with the player in heat state. So it's going to be Godfist into the up laser, Demon Paw, heat dash cancel, back to Oh. one screw, and then laser cannon. So that's the full combo here for Challenge 11. Oh, really hermano. cool though to see that put all together. Does ¿De some dónde decent salió damage as well. todo esto? But of course, it's just touching the surface. These are just combo challenges. ¡Ay, These are cómo se not siente nowhere como near grita! the optimal combos that these characters will have. Of course, that's going to take some time. Once the game's out, people will be able to kind of formulate what is optimal, what's fun to do, what's effective to do, especially when it comes to Oki as well, right? Gancho, arriba 1+2, hermano. Eso. There's the follow-up here. No. Atrás 1-2. 2-1. Es, atrás 1-2. Y ahí lo deja tailspin. Ahora, atrás 1-2. Tailspin, atrás adelante 2-1-2. Messed up the back 4-2 there. Hit 4-2 instead. Oh, But here loco, we no. go. Yo no Should be puedo able to get the esperar follow-up más. here. Especially if we do ¿Por the qué heat tenemos dash que cancel. esperar tanto? Again, if I'm pausing in between some of this stuff, it's because I'm talking to the people that are next to me. I was next to Steve, Tasty Steve, and Rip, and we were kind of talking about all the stuff that we were messing around with. So now that this is done, that's the new down forward 1-2 with Devil Jin. Tal cual, Arnie, tal cual, We're hermano. gonna go ahead and kind of mess around and Estamos see igual. what he has in practice mode. See the fun stuff that he has, right? He still has that attack, of course. Wraith Kick is now a heat engager as well. The good thing about the Wraith Kick, though, is it does that spin state when he gets hit now, so it can wall splat by the wall consistently. El Up Good thing Forward about the 4 Wraith Kick, though, te deja is wall it does splat. that spin state when he gets hit now, so A ver, he escuché still has eso. that attack, of course. Wraith Kick is now a heat engager as well. The good thing about the Wraith Kick, though, is it does that spin state when he gets hit now, so it can wall splat by the wall consistently. No, si tiene el 1+4. His key charges looks really cool. Sí, y Back te four deja counter wall hit goes splat straight igual. into the string. Te deja wall So splat igual, kinda gives you Marlon. some ideas on what he can do as well. There's the wall standing too. Of course, that looks a little bit different, right? Se juega parecido al del Tekken 7. There's a
follow up here. Back 2-3 Ya, no esa es longer Tekken goes into 7. screw state. You got to remember. Back Ahora tiene que 2-1. ser atrás 2-1. Accidentally have special controls on. Quiere cambiarle de lado, ¿no? Ya. ¿Qué es eso? But just give you guys an idea, kind of a taste of the different attacks that he has. Tiene la adelante 3+4. Bien. One of the ones I'm really going to Toma. Tiene el CD3 from his todavía, que ojalá different tenga attacks that he un has. poco más de One of the ones I'm tracking. really going to mess around with is ¿Te diste cuenta? Yo creo que lo pasaste por alto, hermano. A mí no, no se me fue. No se me fue para nada, bro. No se me fue. Fíjate en lo siguiente. Fíjate que el Jin está mirando hacia acá. Devil Jin le pega y el CD3 lo autocorrige para que cuando tú le pegues el 1+4 quedes derecho, quedes en este caso mirando directo, de frente. Mira, of the different mira, 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 attacks mira, that he mira. has. Autocorregido. From ¡Vamos! his new stance attack. Cosa que no existe en Tekken He has a 7. En number of Tekken 7 tú follow-ups here. pegas el CD3 y como esté el personaje, tú le pegas el 1+4 y el personaje generalmente no lo autocorrige, no quedan derechos. Entonces no puede sacar combo. Ahora puede sacar combo, no importa de dónde esté el personaje ni para dónde esté mirando. Kind of a taste of the different attacks that he Toma, mira, has. ¡pum! One of the ones Derecho. I'm really going to mess around with is from his new stance attack. He has a number of follow-ups here. That Vamos. flying stance. Look at that. Vamos. That really quick. That's the one attack, the one that spikes ¡Y eso! downwards. And if it hits raw, you can get a follow-up guaranteed Demon Steel Pedal. Salen The two is 24, a pero two-hit bueno. attack as well. It's very plus on block. So again, he has a number of attacks that you can utilize. Papito. ¡Bum! ¡Oh! Esa combinación es garantizada, el atrás 4, porque lo tiene con quick roll. O sea, el personaje se para rápido, mira. Eso es garantizado. They could roll out of that. They could still hold back, but it's a really good, ¡Ah! advantageous mix-up for Devil Jin. Vamos. Vamos, bro. Por fin. Como tiene que ser nomás. But if they hold back, Bien roto, bien roto. for a really nasty mix-up. ¿Ya? Gancho, gancho. Oye, acuérdate. Gancho, gancho, atrás, adelante, 2-1-2. Sí, en el Tekken 7 no deja para nada. De hecho, quita muy poco hacer eso. Aquí lo arreglaron. De aquí sacas combinación, gancho, gancho. Claro. Pero perfecto. This music on this Coliseum stage is also so epic. Ahora con Devil Jin, para poder sacar el máximo posible de daño, ya no tienes que pegar gancho, gancho y FF4, que es dificilísimo, loco. No es fácil hacerlo, menos en el online. Ahora simplemente pegas gancho, gancho, atrás, adelante, 2-1-2, laser scraper que te tira para arriba y listo, bro. Quedas dando vuelta, tailspin y después viene la combinación. And again, with the pauses here, I'm talking back and forth to the team. Some of the Tekken team members were there as well. Getting some feedback, getting some ideas from them. Mira, mira, eso es todo. But lots of love to Eso es the todo, team no tengo that que hacer helped nada put más. this together. There we go. Again, just continuing to mess around with Devil Jin. ¿Cuánto Looks es el like a nice daño? option there, of course, that 70 back four not no puede ser guaranteed 74 de afterwards. daño. ¿Cuánto? ¿Dónde However, está el daño? if you do not roll back, it is guaranteed. So one of the options that he has. Oh, y el atrás 4 sigue con el problema, hermano. ¿Dónde está el daño aquí? Ah, no junta el daño, no alcanzo a verlo. ¡Ay, ahí está! 37 de daño, no lo vi, hermano, no lo vi. Está arriba de la gorra. ¿Todavía está eso? Perfecto, me parece. A ver, unblockable. You guys can see the broken glass effect there. That means he gets a free follow-up afterwards. He's actually plus 10, I believe, after that. So you get a free 10, a ver, 2-2 or a ver, ¿cuánto 1-1-2 queda? Shining Fist combo or a standing 2-2.
which is really fun, right? So Te again, rompe you gotta be defensa, very loco. wary for ¡Vamos! the pressure here that Sí, Devil Jin has el by the Tekken 7 wall. no sirve para nada. Even a +10, like going to Hell Sweep. O sea, there's a entra lot un of things that 10 you can ahora. utilize Si no te here lo o sea, if you si don't wanna get with the guaranteed tienes jab. capaz de esperar el diagonal atrás 1 más 2, que es ese que carga, y te pega, y no haces nada al respecto, te deja menos 10, perdón, te deja menos 11, por lo tanto entra el 1. Bueno, la cosa es que entra un 1, 1, 2. Cualquier golpe de 10 entra. Que empiece con jab, obviamente. Just messing around, trying some combos. Mira qué buena, lo que quita. Ahí está, mira, Marlon. And it would wall splat if even a +10, like going to Hell Sweep. There's a lot of things that you can utilize. So again, Ahí you gotta está. be very Es after en that, Tekken so you get a 7. free 2-2 or No a sirve de nada. 1-1-2 Shining Fist combo or a standing 2-2. Cualquier really fun, golpe de 10 ahora entra. So again, gotta be Si eres very capaz de esperar wary for a ver the si lo puedo pressure tirar that o no. Devil Jin has by the wall. En Tekken 7 no te pasaba Even nada. a +10, Lo único que like, tenías going que to hacer era Hell Sweep. cubrirte nomás. There's a lot No of te iba a things that pasar you can absolutamente nada. utilize here Acá no. if you don't Si wanna tú get te with the guaranteed cubres jab. y eres capaz de esperar, 'Cause he does have options, te va a like, for dejar example, para rage takedown. para que entre jab. With it being +10, it would be virtually Sí, se puede parrear. uninterruptible, and it would wall splat if they try to Pero do yo it. lo puedo cancelar. Acuérdate. A ver. Y me interesa saber si el Just FF4, messing around, trying some combos. pero no hagas el mismo siempre, hermano. El gancho FF4 ¿lo tiene o no? God Fist into the follow-up string here. I believe that goes into fly. 1-1-2 hubiese tenido wall splat limpio, hubiese estado roto. Oh, ¿te imaginas? Como a lo Heihachi. Dale, otra combinación. Ahí después de esa tiene que hacer FF3-1 o adelante 3-1. ¡Oh! ¡Vamos! Este video después yo lo edito y lo subo aparte. Pretty fun. You can use it as a standard bug too. ¡Pero qué lindo! Mira, el daño está bien. Eso no es difícil de hacer para nada. I believe O sea, si we tú are has going jugado to go Devil into Jin, the sabrás move que eso list no as es well to difícil. kind of mess around with the moves that he has, other than messing around with these combos here. Ahí, eso quiero saber si es que se puede hacer algo después de eso. ¡Y esa patada! ¡Y esa patada, loco! ¡Esa patada es nueva! ¡En la pared! ¡En la pared, loco! ¡En la pared! Dale con hacer la misma combinación. ¡Vamos, Barkman! ¡Tú puedes! ¡Sácate una buena! Devil Jin, very, very fun character. Tiene dive kick, correcto. Correcto. Toma, brownies, para ti. Tengo dive kick ahora. Esa patada de Elisa. Chao, Elisa. Yeah, still has crouch dash 3 ring circus follow up. Directo al cocoró, dijo. A ver, quiero que haga la Hell Sweep sin el láser. Ya. Sí, la Hell Sweep sola no hace nada. Pero me conformo, igual es un buen trade. From that stance, it might be guaranteed. Yo prefiero que tenga. Yo prefiero que sea así. Yo prefiero 1000 veces eso que la Hell Sweep normal. Porque si te la vas a cubrir, da igual. Quita más. Notice a lot of the things like the hit attacks or the hit effects when Devil Jin lands the attacks. They're a lot more unique per character now. You guys will see in the Lead video. When he Para lands mí la things Hell like Sweep his mini de just Devil raise, Jin en el instead of Tekken having 7 the es old caca. blue spark, No sirve de he nada. actually has a silver spark. Quita nada, So, no and I sacas think that nada. looks really cool. Devil Jin with the chain links kind of breaking. I love the hit effects Prefiero for esto. that. So again, there's a lot of little detail changes that they've added to each and every character. Uy, lo tiene igual.
El arriba 4, después 1, The levitas. all fly one. ¿Tendrá las derivaciones del 1 y el 4? Perdón, el 1 y el 3. 1, 3, 2, 1 más 2. That one's 72, and that wasn't even with the second hit being electric. 72 So, de daño, dijo. Probably 74, 75, depending on how the scaling was. 72 de daño, no. Pero Nope, hermano, o special sea, mode gracias. on again. Gotta Yo me fix voy a that. frotar las manitos, Tomás. Hizo 72 de daño. Sin que fueran eléctricos. stuff. Los dos fueron normales. Ya se cambió de lado porque no sabe jugar de lado 1. Si se entiende, hermano. You guys can see how quickly the game loads as well from quick select, which is really nice. No creo que I mean, quiten lo obviously mismo. same characters. La de So Kazuya it's probably tiene a que little quitar bit más, quicker than most, Marlon. but again, just the load times in general for this game are awesome. Siempre la Hell Swift de Devil Jin ha sido más. More and more Después del Devil Tekken Jin 5, action. la Hell Swift de Devil Jin ha sido más débil. Valga la redundancia, Devil Really trying Jin to mess débil. around just to figure out some combo stuff to do, but I Y just acuérdate wanted to que showcase el some of the stuff to you 50-50 guys de Kazuya before we es switch over to enfermo. other characters. I think I'm gonna sift through some of the footage here just to see if there was something different here, but I don't think so. I mean, as you guys can see, I have over close to 2.5 hours of footage here. A lot of this was footage where we were still talking to our neighbors. 2 horas I had de Casey, video. Steve, and Rip next to me. We were just kind of talking about what they have. I was talking to some of the Tekken Project team members to see what other things that we might have missed. But again, a lot of this stuff is going to be found out when the game is actually out on January Oh, 26th. no puedo esperar, loco, de verdad. ¿Ustedes están igual hypeados como yo? ¿Con sus personajes? Bueno, mira, That attack. mi hype vale por 1000. Porque ustedes me decían que Devil Jin no iba a estar. ¿Tiene la versión corta del imbloqueable? ¿Lo tendrá o no? Again, he has 1, 2, and 4. Aquí out of that el que stats. gana soy yo. Tengo Devil Jin y tengo Reina. They're all mid Pikachu no starters. está. Bueno, hermano. Al principio no sale. El trade me conviene. Salgo ganando por ambas partes. Y ahí hay gente que no tiene ninguno de sus mains. Hopefully you guys like the little preview here for Devil Jin. ¿Sí o no? We have more videos. There was a Reina video, there's a Lee video, Claro. there's also an Arcade Quest video. Bloss and some igual match gana. videos Where I try my hands at Bloss tiene a commentary, Jin kinda talking y about, Lars. The characters, so I hope you guys Yo look feliz forward que to hayan that. dejado a Xiao But Yu either way, rotísima. very Te lo happy digo. to be able to get my hands on Tekken 8 again. Thank you again to Bandai Oh, Namco Entertainment. You guys pre-order the vamos. game January the 26th, 2024. And we'll see you guys next time when it comes to more and more Tekken 8 stuff. ¿Qué puedo decir, hermano? Esto es más de lo que esperé. Esto es completamente más de lo que alguna vez imaginé, bro. Esto es hermoso. Oye, ¿y lo estaba jugando también? What's up, guys? Main man Sui here, hoping you're all doing a super edgy one. And they certainly looked at other stuff as well. So he goes, DA, like Jin. ¿Este gameplay es de él? ¿O este gameplay él lo está viendo de alguien más? A ver, aquí yo me voy a fijar. Yo de inmediato lo sé. Yo lo sé de inmediato. If I can do an electric. Sí, So he doesn't quite go DA, but it's DA. él lo está jugando. Yeah, yeah. Don't you miss the oomph of a duh? It's just, it was so perfect. Forward 3-1-2 bounds. So just like in Tekken 7, but now with a new animation. That you saw him dash in flying there. into a No, entonces yo That veo el de flying main, is a man. new stance called Morning Crow. In Morning ¿Se Crow, escucha you do bien? this by pressing O le doy un poquito 4-3-4. más de volumen. And in Morning Crow, he has 3 different options, and we're gonna take a look at all of them. Solo Brownie sobre porque la cornuda no vuelve. But Electric, obviously, still very strong. Chips on block. Ahí está, exacto. 14 Grande, Marlon. frames in speed, +5 on block. Grande, So Bloss. strong. Siempre tienes que decirme eso, And bro, you porque see yo the vivo nerfed, pensando wall en que la travel? estoy cagando. Also extends Oh! to Devil Jin's forward 3-4. No pega. No Back. pega But now el down by- FF4, loco. And you see the No the deja nerfed, tailspin wall ahora, travel? mira.
also extends to Devil Jin's forward 3-4. That. But now done by pressing up forward 3-4. Because forward 3... Le cambiaron la But now animación. done O sea, by- perdón, le cambiaron ahora. Ahora, ese se hace apretando up forward. Up forward, o sea, diagonal arriba, 3 más 4. Se lo cambiaron. Up forward 3-4. Because forward 3-4 now is Morning Crow, the new stance. You see? It doesn't wall splat anymore. Just knocks them down. So it will be used as a punish tool now. Or you block Paul's Demo Man and you use up forward 3-4 to Claro. punish. Ahora no te va a dejar wall splat porque cuando le pega lo tira para abajo, hermano. Correcto. It also has this cool, like Devil Kazuya, you know, when he does CD3 on you, Hell Lancer, he lasers, you know, when he's Devil Kazuya. Him, when he's in heat, he also has a laser extension to that. That looks really cool. But in terms of over the top, coolest heat smashes in the game. Has 2 of them, and you'll see them soon. And one of those heat smashes is an unbreakable throw from Morning Crow. ¿Tiene un You're agarre? gonna see it, it's super cool. ¿Tiene un agarre? Mira. Yeah, yeah. But you see, no wall splat. So Ah, again, qué you know, it's just a universal thing with triste. Tekken 8. We nerf the wall travel. Le nerfearon eso, hermano. Qué triste. Bueno, algo más vamos a tener que So again, I inventar. have no idea what's optimal there. Wasaning 2 new animation. Looks really, really cool. Sí. Still does Hermoso. not allow you to bound. As you can see, I'm not allowed to bound there. So it still doesn't do a whole lot of damage. Devil Jin, just like Kazuya, cannot link multiple electrics into a heat burst. However, Mrs. Reina, the goddess, the queen of my heart, Toma. she can do it. So her electric Mira. combos are gigantic. But Reina yes and puede- no, Reina because she puede has a pegar hartos Heihachi eléctricos. electric. Watch my Reina breakdown. It's so good. Or am I too much of a shill now? Oye, de haber sabido que de Mayman lo estaba haciendo igual. Pero vamos, ahí tiene que ser. ¿Sabéis por qué le cuestan? Porque no juega del Player 1. I'm on a pad here, so my electrics are really bad. Ah, está en un pad. Está con joystick. Igual no juega del Player 1 él. Apparently this goes on for a while. This is the new Hell Sweep. So, I think A ver qué onda con la Hell Sweep. ¿Qué va a decir él? well. This is the new, this is CD4 1+2. So if you do Hell Ya. Sweep alone now, it doesn't launch, right? Ya, no You launchea. have to commit to CD4 laser. And the ¿Qué pasa? laser En Counter Hit tampoco. ¿Te deja? and it looks super cool. La Hell Sweep si te That pega en seemed Counter to Hit. be the Una, esa. optimal combo. Free ring circus into No te laser botará cannon. tampoco. Although laser cannon, you can't delay it anymore. They've changed it. His demon paw also has a new animation now where chains are summoned behind him as he does it, and there's a cool sound effect. But it's the ¿Qué same dijo que el atrás 2-1-2 no se puede although ralentizar? laser cannon, you can't delay it anymore. A ver. Although laser cannon, you can't delay it anymore. They've No. changed- Jarada hace una buena y 5000 balas, hermano. Pero qué chino más inmundo. Ahora el atrás 2-1-2, que es el Laser Cannon o Laser Scraper, cuando si lo tira hacia arriba, no puedes retrasar el tercero, loco. O sea, tienes que sí o sí tomar la decisión de que si lo vas a tirar. No. O sea, ¿de qué estamos hablando, loco? His demon paw also has a new animation now where chains are summoned behind him as he does it, and there's a cool sound effect. Bueno, It's yo the same with y laser yo me cannon. conformo, ¿ah? Con todo lo que he visto, sí You se see, puede, mira. It's the same with laser cannon. A ver. Sí, ahí lo New retrasó. animation ¿Cómo now que no where se puede? Chains are summoned behind him as he does it, and there's a cool sound effect. It's the same with laser cannon. ¿Viste ¿Y que sí, lo Chen? retrasó o no? ¿O yo lo estoy viendo mal, hermano? And 43 damage, which is not bad. But again, I have no idea what's optimal here.
Claro, no se We puede might- saber qué es lo sorry que es about that. óptimo todavía, We si es might muy find nuevo. bigger combos once the game drops. Again, I had very limited time. ¿Qué dice el Atomic y el But Devil? I hope I show CD4. Welcome, I welcome, do. welcome, welcome. This is not. Oh, this is a big Espérame. Ahí sí. deal, but he still has this sweep. Because if you Ah, watch todavía lo I hope I tiene. show CD4 for at the time. Pero bien, Jaraba, chino, bien. But I hope I show CD4 for Toma, ese lo tiene. Y yo ese lo ocupo, ¿ah? Yo ese lo big ocupo. deal, but he still has this sweep. Because if you watched my Mira el Phasma daño que breakdown, hace. or if you've heard me talk about balancing 40 this de game, daño. they've nerfed hell sweeps ¡Vamos! in that the Sí hell me sweeps gusta, that sí me knock gusta. down into a launch or Kazuya type hell Sí. sweep where the first hit puts them in an Y no se puede airborne recuperar state, la vida. and the Grande second hit puts them Atomic. airborne. Vamos. This is counted Tienes as a razón. launcher by the game system, and hence they get recoverable 40 health está bar. bien, loco. 40% of the damage you dealt will be recoverable by the opponent. But if you have a hell sweep of this type, Ya, which sí. Deviljin has and Reina, no recoverable health. Bien. damage. Vamos. Y Reina igual lo tiene, And it's dice. still +4 on hit, and they recover crouching. Grande. So this hell sweep is probably, or could very well be stronger than the launching hell sweep. Well, it is a launching hell sweep. You know, with the laser where you Sí, get the sí, sí. follow-up? Sí, correcto. And this still does 38 without counter hit. Ah. Damage 2 no longer counter hit knockdown into a follow-up. Es que, So that was nerfed. es que, hermano, después de todo lo malo que lo pasamos con Devil Jin del Same Tekken with Down 7, for 2, by the Season way. 5, No horrible, longer a asqueroso, counter hit launcher. tenía que venir con todo. And Atrás that's Morning 4. Crow. ¿Eso en cuánto sale? Morning Crow is free Ah, sale en follow-ups. 22, es horrible. This Pero is bueno. Morning Crow 1, which is a knockdown mid on normal hit that gives a guaranteed back 4 or a laser, and it does like 40 plus damage. A ver. Atrás 4. So this Perfecto, is a 41. power mid type, like the old up forward 4 into back 4. You know, power mid. But here comes a really big difference. This mid is +9 on block. Yep. ¡Perfecto! ¡Wow! I'll show the block. Es más first. 9, o sea, si te importa que te lo bloquees, me da igual. Y más encima quedo con la ventaja. You see this? Más 9, That's +9 on block. ¡Vamos! Right, ¡Sí! so it's a knockdown mid into a guaranteed back 4 steel pedal into Oki. Me That's parece. 40 plus damage, and it's +9 on block. O sea, no me puedes hacer absolutamente nada y It's no pretty puedes ridiculous. y no puedes tocar again, botón. The way this is balanced is that the Morning Crow itself has significant startup. And he has no low mix-up from this stance. Claro, yo creo que se What le he puede does hacer is this, sidestep. it's a 2-2. It's a mid-mid. Sí, yo that creo is que a lo pueden hit engager, sidestepear. as you can see. Pero que sea más It 9 does me da igual. 42 damage. And it's homing. And this is because the mid, the 52 mid Dijo que es homing, escuché that is homing, a ver. hit engager, as you can see. Sí. It does 32 damage. Ah, no, pero este es otro, este es otro And movimiento. he has no low mix-up from Este es this otro stance. movimiento. What he does is this. It's a 2-2. It's a mid-mid. ¿Ya? That is a heat engager, as you can see. It does 32 damage. And it's homing. Me parece. And this is because the mid, the first option I showed you, the power mid, is linear. So if you try and step that one, that's +9 on block. You ¿Sí? can do this homing heat engager instead. That is -13 on block. So that's the mix-up. He won't mix you with a low. So basically, if you just block here and don't step, Ya, you'll sí, get claro. a +9 on you with the mid, basically. Claro, si estamos directos, más 9 tengo. ¿Qué puedo, eso, Eso ¿qué, es qué puedo, up qué puedo four. sacar después de eso? ¡Ay, que suena bien! And here, Combinación. tornado effect on the one. Sí, sí se puede, You sí can se probably puede. get a pretty cool combo here. Again, I didn't have as much time, so I'm just goofing about a little bit. ¡Toma! Back to 1 is a bound. No quitó nada and el back segundo to gancho, 1 pero can no bueno. longer transition into Heaven's Gate. Nos vemos, Bloss. Cuídate, hermano, que te vaya bien.
And this is one of the weirdest changes, and A ver. seems like a huge nerf to Double Jin. ¿Viste? El Down for diagonal 1-2 1-2. has been Te there dije. since Tekken 3. Tekken 3, but boom, boom. It's one of the most classic Tekken attacks. It's gone. Now he'll do a mid into a high. Te dije. No, and que it's eso not está a mal. natural combo. Eso está mal, hermano. On counter hit. It's not guaranteed on counter hit. Eso está mal. That was on counter hit. He could still block, and it's -9. And it Pero te lo counter puedes hit knocks agachar. down the second hit. I was just like, a gigantic nerf is what it seems like to me. I can't, No, I es que couldn't eso see está the mal, purpose of hermano. this. No le puedes quitar el diagonal 1-2. And that's the knockdown. That doesn't guarantee anything. They can tech this knockdown. And that's Morning Crow 3-4. Flips the opponent on the ground. Can be used for Oki. Sorry. ¿Y el CD3 entrará? No, no me gustó el diagonal 1-2. Esto es lo que más ocupamos, hermano. Huge damage. But that kick -20 on block. But has a really cool throw animation to it. A ver, quiero ver el agarre que dice que tiene. You press a button on hit and it transitions into a super cool throw. A ver, That's a dale. heat option. Laser cannon 4 into laser and it bounds. Perfecto. Heat burst. You see a cool combo. A ver, quiero verlo. Perfecto. I mean, again, the optimal stuff is probably going to be pretty dramatic combo-wise. ¡Oh, que se ve lindo! ¡Hoy se ve hermoso! And this is not this is the normal heat smash. This is not Morning Crow heat smash. Chain attack. By the way, this chain attack, he can do it manually. He doesn't have to do this. It's baked into his heat smash, but you can do this manually, and it's his new wall combo. ¿Se puede hacer manualmente? Super cool. Pero es que él es el único que And te, again, te the explica second heat así smash is a bien. throw, an unbreakable throw. That one. Ahí está. And he does the force choke. Oh. Isn't that super fucking awesome? So when he's in heat, his Sí. Morning Crow is mixing you up with that mid or that throw. That's unbreakable. No, Yeah, loco, pretty cool no. mix-up. Señor mío. But yeah, I'm just puzzled with down for the 1-2. I don't know what they were thinking with that. But obviously, you know, it's so early. We don't know, but it looked pretty useless to me. And 1-1-2 is the same. Nerf damage. El 1-1-2 está, By the está way, nerfeado. they might have nerfed his ¿En jab. daño? ¿Eso dijo? You know, with Jin, how they buffed his jab reach? I think Devil Sí. Jin, they nerfed his jab reach. Ah, It no felt, puede ser. Weaker than before. So again, Morning Crow can be utilized in Oki situations. In that, Ahora dice knock que them el down, Morning rango Crow del 1 towards del them, Devil and Jin if they está stand más up, you do, nerfeado. Morning Crow 1, and if they're ducking, you get a steel Y el de Jin pedal, fue and bufeado. the vortex continues. If they block your +9, if you see that they're staying on the ground, do the backflip, and it flips them on the ground. So, you know, Morning Crow, vortex utility. ¿De backflip? Ahora te levanta, te pega en el suelo, el arriba 4. Laser cannon, same flames. Throws are still there. Ya, los agarres son iguales. El agarre que lo tira hacia Days arriba. of misery. Y el agarre que lo tira hacia arriba. Ese. Excelente. The big boy throw, but no one ever uses. Es que es difícil hacerlo acá en esta porquería de Tekken 7, hermano. Antes era más fácil. Ahora quieres hacer Pues ese sí, agarre en remove Tekken 7 this. y te sale adelante con 1+2. Es súper complicado. I am gonna demonstrate. Oh, Devil Starstorm. So here we go to the Morning Crow backflip.
Again, this is minus 20, you know. Oh, menos 20, hermano. O sea que hay que That's the hacerlo sí o frog sí. transition. O sea, sí o sí, si es que... hermano. Este es un grito de... Este es un salto, ¿cómo se llama? And here I was wondering, will it transition to that if it hits Este es un ground salto as al well? vacío But it en el didn't. que sobrevives o mueres. Like here, I tried to do the throw extension, but it wouldn't work. That would have been really cool. Ya no se puede agarrar. Si está en el suelo. Un salto de And fe. here's a very Es un interesting salto de attack. fe, This Marlon. is crouch dash 1 plus 2. Slow Oye, startup in 26 frames, but a ¿Qué vi ahí? ¿Qué fue eso? And here's a very interesting ¿Qué es attack. eso? This is crouch dash Más 1 12, plus un 2. hit, pero ¿y cuando Slow está...? startup in 26 frames, but a knockdown wall splat homing mid. Wall I think you splat. counter it knockdown into Menos 96. 9, perfecto. It's a very ¡Perfecto! interesting attack. O sea, te la Looks puedo pretty spamear cool. en la pared. Bueno, no spamear, pero te la puedo hacer en la pared y ya quedo safe. That gives Me encanta. CD free. Más encima rompe y quedas wall splat. Pero bien, me So, you know, parece. they had to do something in terms of power mids, and they've done some interesting things. Like new stance power mid. Ford 4-2 is a heat engager. Up Ford 4, they didn't know what to do with that attack. It's a heat engager now. So that's good. And then CD1 plus 2. Esa está buena, And bro. again, I'm playing on a pad, so I can't input shit. But there we go, CD free. Deberían haber jugado con su arcade stick, loco. ¿Por qué hacerlo jugar con pad? I hope I show the new wall combo soon. It's so cool. Es un CD 1 más 2. Sí. Tal cual. Oye, ¿eso cuánto ¿Sí va? quedó? Menos 17. Uy, horrible. Menos That's 31. pretty cool, right? So that's the move that's baked into Heat Smash 1, the one that's not Morning Crow. And this is now his new wall combo. Está complicado, sí. Eso no lo vas a hacer jamás. Si no es para hacerlo en combinación, para combinar, eso es. I think I'll be showing it now on the wall. Or not? Perfecto. And that's, upward 3-4 into laser extension. Perfecto, perfecto, perfecto. Compro esa combinación, comprada. ¿Cuánto quitó? 73. And that's, ¿Está bien? Upward 3-4 into laser extension. ¿Está bien? Me gusta. ¿Qué dice Ever? Didn't I do it on the wall? Bienvenido. And here I thought for sure I recorded this as a wall combo, but I didn't. Maybe I'll show it later. And this ¿Qué fue is eso? so Ah, interesting. eso, It's ¿verdad? charged up back 1 plus 2 has always given plus frames. Now it gives a Perfect. guaranteed 1-1-2. Perfecto. Gives 10 frames. Perfecto, perfecto, Demon perfecto. lands. Me encanta. It's a pretty significant buff. Where you can see plus 10, breaks the guard, flash punch guaranteed. Si hubiese It's sido pretty menos. significant stuff. Si hubiese dejado And I más, love how they've más 12, gone, perfecto. a long way of ensuring that a lot of stuff that was useless before has utility now. They've done so with a lot of characters, like Paul, King, Kazuya, and now Devil Jin. ¿SS2 lo tiene? No Down lo for 2, mostraron, no longer hermano. a countered launcher. Atrás This is 4. back to 1. Ahí. Atrás 4 Again, yo creo que es And the garantizado, mira. 1 hits 50%. So it gets the scaling correctly, which it doesn't in Tekken 7. But here you can't follow up with Heaven's Gate. They've removed that extension. No, ya no tiene el Heaven's Gate. Es cuando te haces atrás 1-2, te pega el gancho y te lleva hacia arriba y te deja caer. ¡Pah!
Ahora ya no lo tiene. Le sacaron esa extensión. No me quejo, ¿ah? Here we go. So now I do the new wall combo. No me quejo. How cool is this combo? Bien. Y atrás 2-1-2. ¿Cuánto quitará? I'm gonna do a full combo featuring that. Uy. But yeah, now I'm like, okay, so how do I do wall travel with this character now? ¿Cómo llega a la pared, hermano? Oh, y ahora está difícil llegar a la pared. Sí, tienes razón. This should work. Ahí está. You see? How awesome is that? How awesome is that? And he really needed a new wall combo. So we were like, let's not giving... his wall combos are the worst in Tekken 7. Oh. Mira lo que quita. Y no tiene ninguna complejidad, hermano. You see? 88 How nomás. awesome Me is parece. that? La mitad de tu vida. How awesome is that? And he really needed a new wall combo. ¿Y qué Michima no hace doble gancho? Y eso que lo tiró sin eléctricos. Mira. Ah, no, ahí sí lo tiró con eléctricos. La primera que hizo la tiró sin eléctricos, mira. I'm gonna do a full combo featuring that. Ahí está. Ahí la tiró con un eléctrico solamente. But yeah, now I'm like, okay, so how do I do wall travel with this character? Ahí está. No, no. Pero es que esa combinación no está difícil, hermano. Gancho, gancho. Perfecto, perfecto. Perfecto. You see? Ay, awesome brownies. is that? Por fin, How awesome hermano, is la that? mitad de tu And he really- vida. How Por fin, la mitad de tu vida se va a ir con un combo. Me parece muy bien, hermano. this should work. You see? How awesome is that? Vamos, Bateman, How awesome papito. And he really needed a new Vamos, wall combo. Satobi. So we were like, Me let's gusta, not me giving- gusta. his wall combos are the Me worst nerfearon el in diagonal Tekken 1-2, 7. pero bueno. They do like 14 damage. ¿Qué le vamos a They do hacer? no damage. No todo, no And todo they podía couldn't ser give him back to perfecto. one again because it was so ridiculously OP. So now we give him just a solid wall combo, but it looks so badass. No. Acuérdate que tiene que ser con el 1 primero. Tiene que ser con el 1 primero. Tiene que ser 1 FF31. O si no, no llega. ¡Uy! Ahí está. Laser scraper, a laser Ahí cannon, está. a Con good esa thing. llega igual. Sí, con esa llega, llega. Very easy to do with the new bound as well, as it's so ¡Mira! generous. ¡Mira! It's easy now to do many Llega igual. and dash into a laser Es un cannon. nuevo pianista. Uy, este en japonés. Bienvenido ahí. Ese es japonés, hermano. Was a Muchas bit gracias. late with the final follow-up there on the wall combo. Oye, llegó con el atrás, con el Laser scraper, a laser cannon. are con el good laser filler. cannon llega, mira. Very easy to do with the new bound as well, as it's so generous. It's easy now to do many hits and dash into a laser cannon. It's a good combo. Was a bit late with the final follow-up there on the... Oh, débil, el daño está bien, hermano. Si en Tekken 7 no quitamos nada But now haciendo... I try multiple electrics. En Tekken 7, tú haces el doble de eso y no quitas eso. Into heat first. Doesn't work, as you Y can tienes que hacer see. Just cuánto. like Kazuya. Jin can do it though, and Reina can do it. Oh, Reina, she'll do 4 electrics. Into Qué it. bueno, ahí está el Just SS2. like Kazuya did in the network test. I'm gonna do a big combo. Ah, va a ser un combo de aquí, a ver. Oh, and now I rage art. So if you don't want to see the rage art, yeah, stop watching the video. Ah, dale nomás, You see hermano. this? Oh, Dale nomás. Quiero ver esto. that- Quiero verlo, right, loco, that's quiero a cool verlo. video. It's a pretty cool combo though. Boom.
Warren quita más. Es que Warren siempre ha quitado más que and Devil Jean, then hermano. Rage Art. I Desde think I que do yo it with tengo laser memoria. scrape render as well. So we're gonna watch the Rage Art now. If you don't want it spoiled, click off the video. Ya, sí, si no importa. Si Or ya did I show the Rage Art? a este punto I ellos mean, ya, we've already seen ya it, lo I feel, vimos, with that ya. trailer. Nah, fuck it. I'm not gonna spoil it. Wait for the trailer. No. Devil Jin, really cool. And that's it for the breakdown. That's all I could record. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que le dijeron que no podía mostrar el Richard. Eso fue lo que pasó. Ahí se acordó. Hizo memoria y dijo, Jarada le dijo Richard. Y él lo iba a mostrar igual, hermano. Y por eso fue. Si el Richard nosotros ya lo vimos. Acuérdate, versus Jin. For them at character. But in short, yeah, those were my notes. Very over-the-top attacks. He spends more time flying. Yo creo que esa es una cláusula. He's Devil Jin. Jin is flying. Even Jin is flying these days. He doesn't have wings. So this guy has to do it even more. We had to solve the power mid conundrum without making him super busted again. And I feel they did it with Demon Paw. Sí, si el Upper Richard ya Force lo of Heat vimos. Engager. Morning Crow has interesting mechanics. CD1+2. And then Bueno, yo lo vi en el de Wall Gina. combo. While setting 2 still Cuando lo doesn't allow mostraron. you to bound. Hell Sweep is very powerful. He can launch, but you know, very distinctly now, he can do a non-launching Hell Sweep. So pure damage, no recoverable health. So Perfecto. you know, and then Downward 1-2 is such a weird. Hermano, ¿cómo te voy a... A ver, mira, yo te voy a ser sincero. ¿Cómo te voy a spamear el CD 4-4? La Hell Sweep normal. Sin nada. Sin el láser. Sin nada. Así nomás, hermano. ¿Para qué? Si todo lo que quita y más encima no puedes recuperar la energía. Hay que hacerla. Lo tomo. Yeah, it's just hard to tell where he's at right now. But yeah, I guess we're just gonna have to wait and see, because I feel like these characters, there's just. Me dijeron que estaba el de Reina igual. ¡Vamos! What's up, guys? Main man Sui here. Hoping you're all doing Sorry. awesome as always. And boy, oh boy, this is the big one. The goddess, the queen, Reina. I got to play her. This character we're all so curious about. Like, how does she play? What can she do? I thought her trailer was absolutely Esto va a estar bueno, hermano. amazing. Best newcomer in like Dame un segundo, voy a ir a 15 buscar years, algo I para would comer say. porque tengo hambre, loco.
Ya, loco. Ahora sí, porque estaba que me moría. Tiene 14% de batería Ricky y yo tengo 10 en mis celulares. Así nomás es. Así nomás es la cosa. Oh, yo lo tengo grabando aquí la cuestión. Debería haberle puesto pausa, loco. Se me fue. Ah, déjame comer algo, hermano. Déjame comer algo. Lo siento, pero debo comer. ¿Alguien inventó que había que comer? Ogre vuelve en Tekken 8. ¿Cómo supiste, Víctor? ¿O es un presentimiento? Lo anunció la página oficial de Yellow Motion. ¿En serio? Mira, si es así, yo vengo diciendo que Ogre va a salir hace no sé cuánto tiempo. Y que Hachi jamás voy a perder las esperanzas. Así como las perdieron ustedes con Devil Jin. Y que Hachi está muerto, bueno. Yo digo que Heihachi nunca murió, pero ustedes sí. Sando, cuando a ti te vean 30 personas y te escriban 10 al mismo tiempo, vas a entender que no se puede leer todo, ver y estar leyendo. No se puede, hermano. Te lo he dicho no sé cuántas, 1500 veces. Es complicado. Hay cosas que yo no alcanzo a leer porque es así nomás. Mira, tu comentario ocupa esto y yo puedo ver esto. Se pierden, hermano. Por eso te digo, la otra vez yo te dije lo mismo. ¿Qué dije en voz alta? ¿Qué Ogre iba a salir? ¿Así? Pero no me confirmaron, a eso voy. Porque a mí me dice Víctor que está completamente hiper mega confirmado. En todo caso es algo que yo ya sabía que iba a pasar. Se cumple una de mis profecías. Tenía que salir Bruce, Ogre, Heihachi y no me acuerdo quién más dije, hermano. Ya se me han olvidado. O sea, 100% vuelve. No me digas, hermano, déjame revisar. ¿Cómo en la página de Yellow Motion? ¿Eso será en Twitter? Yo por mientras como, hermano. Lo siento. Necesito comer, que estaba muerto, ya estaba muriendo. Yellow Motion. ¿El Twitter de Yellow Motion? Yellow Motion, porque Yellow Motion no tiene página, o si tiene, hermano. Yellow Motion. Aquí está.
Bueno. Bueno. Nefer, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien acá? Esto yo lo vengo diciendo hace meses atrás. Meses. Meses. Cat 513, bienvenido o bienvenida. Pero está, mira. Ahí está, ¿viste? Como la línea del tiempo no entendí, bro. Ahí me pillaste. Breaking news. Ogre hace su retorno oficial a Tekken 8. Como un flashback. Desde el capítulo 1 de la historia. Publicado hoy. Concha de la leora, loco. Nefer. Así es. Te colocaron a la Catarina top 5. Para que veas. ¡Vamos! ¡Ever! O quien sea. ¿Cuánto dije yo que Ogre iba a salir? ¿Te acuerdas o no? Cuando todos decían que... Ay, ahí, todos cagones, hermano. Ay, puede ser en una de esas. ¿Quién sabe? Él está completamente rehecho con la gráfica de Tekken 8. La pregunta continúa. ¿Es esta un mero flashback? ¿O tú me ubicas, cierto? Como un recuerdo, flashback or will Ogre truly be back in Tekken 8? O realmente vendrá Tekken 8, o realmente aparecerá Ogre en Tekken 8 como de manera carne y hueso, me imagino, como en la línea editorial del juego, no como flashback. Yo digo que no. Yo digo que Ogre sí o sí aparece en Tekken 8. Nada de flashback ni esas cosas. No, esas cosas inventadas ya no existen. Loco, mira. Sando. Pero te voy a dar en la madre, hermano. Voy a entrar al tweet. ¿Dónde dice traducir? ¿Dónde dice traducir? A ver. ¿Dónde? Oye, pero todo lo encuentra malo, loco. Pero puta madre. Oh. Pero, en serio, loco. No da ni la gracia de que le traduzco la porquería. No, entra la cuestión y no seas boomer. Pero si no está, hombre, no es que tengo el Twitter en inglés. Oh, loco. Pero se queja porque sí y porque no, loco. Basta. ¿Cómo será cuando va a los directos de los demás, loco? Uno se esfuerza en hacer directos bien y toda la cuestión y al otro no le gusta ninguna cuestión. ¿Qué dice, chavos? ¿Cómo estás, papito? Bienvenido. Victory White ahí. David, ¿todo bien? No, así es para el show nomás. No, pero sí le da, ahí le da un toque mágico. Pero si yo le digo siempre, hermano. Pero es que me saca de las casillas, loco. Me saca de las casillas.
Vamos a tener... Pero es que esto está bien, loco. Esto está bien. Esto es lo que tiene que hacerse, ¿te das cuenta? Leito, te perdiste de todo. Llevamos un directo de 3 horas nomás. No te has perdido casi nada, bro. No, lo traduzco yo. ¿Y cuál es el problema? Yo termino de comer y seguimos. Tenía demasiada hambre, hermano. Me sonaban las tripas. Ever, siempre lo dije, hermano. Siempre lo dije. Siempre dije... Ogre va a estar en Tekken 8. Y Akuma igual. Y... Heihachi igual. Si te gusta, bueno, y si no te gusta, bueno. No, Ever todavía no. Pero Akuma es un hecho en Tekken 8. Sí, 100%. Sando dijo, Devil Jin no sale, Heihachi no sale. Nunca dijo si es que iba a salir o no iba a salir Ogre. ¿Qué me estás contando, hermano? Yo dije que Bruce salía. Siempre dijiste que no iban a salir. Lo tengo, en el primer... Lo tengo. Eso de que tú dijiste que Devil Jin no iba a salir está en uno de mis directos. Cuando yo empecé a analizar a Jin del Tekken 8, no me acuerdo cuál fue, pero sale, está estipulado. De hecho le tengo hasta pantallazo porque tengo que hacer el video todavía. Le tengo pantallazo a todos los que dijeron que Devil Jin no iba a salir. Y tú eres uno de ellos. Sí, Arnie. Sí, Arnie. Siempre me parece una falta de respeto que solo Azucena sea la única de las féminas que tenga bikini como predeterminado. Luego dicen por qué se sexualizan a las latinas. Tienes toda la razón, Marlon. Toda la razón, hermano. Yo quería ver a Reina con bikini, o sea, mínimo. No, Ricky, no se sabe si es un recuerdo o no. Ojo. Si tú sacas la información de aquí, él no sabe si es que es un recuerdo o si es que el personaje viene realmente. Pertenece a la línea temporal. Lo que pasa es que igual yo creo que los gringos y los asiáticos ya están cabreados con las blancas en bikini, así que les deben gustar las morenas y ya ¡bah! Sale. Oye, pero ¿y en el Tekken 7 no se le puede colocar bikini a la Safina? Oye, es algo que no se me había ocurrido, ¿ah?
Ah, no se le puede. ¡Wow! Por esta cuestión del Medio Oriente y bla bla bla, ¿cierto? Tiene un traje de buzo, dice Nefer. Ah, claro, con mods sí se puede. Lo que pasa es que al ser mods toman el cuerpo de otro de los personajes y no es lo mismo. La silueta deja de ser la que debería ser. Mira, tampoco sabía eso, que usa short debajo de la falda. Oh, o sea, Arnie, mira. Si Ogre sale en Tekken 8, lo vamos a usar todos. Yo lo juego 200.000% solo. No sé, yo ahí con los mods no tengo idea. No. O sea, esto es grito y plata. Namco Bandai está haciendo lo que debería haber hecho siempre, que es sacar personajes y venderlos, hermano. Nada que hacer ahí. Ahora se pusieron las pilas y ahora es vender, vender, vender. Ahora tienen el signo peso pegado en la frente aquí. Como te digo, te van a vender Ogre, te van a vender Akuma, Heihachi, Alex, te van a vender... si es que pueden incluso, te van a vender, te van a traer a Bike, Hiromano y todo lo que se pueda vender. Todo lo que se venda, todo lo que genere dinero, ¡pah! En el juego. Ya nada de historias de que, ay, es que ahora el otro murió y el juego no, es que no se puede, mentira, loco, chao. Así te van a hacer. Ahora el signo peso marcado en la frente, mira, ahora ellos ven esto nomás. Esto es lo único que ven ellos. Aquí, a ti, para ti, hermano. Eso nomás. Sí, eso es verdad, Tommy. Que sea como tal. Ya nada. Sí, pero hermano, te trajeron a Ogre. Yo te lo dije. Bruce te lo van a vender. Detrás de las gafas de Jarada, detrás de las gafas de Jarada aquí, lo que hay es eso. Esto ya es inseparable. Esta es una relación inquebrantable. No me interesa nada. Correcto, Atomic, si es así ahora, hermano. Todo lo que valga dinero se vende, se vende, se vende, se vende. Se imprime, pa. Nombra un personaje de Tekken antiguo que se pueda vender y vamos, echándole, vamos. Echando. Yo en algún momento dije que Skullomania quedaba bien para Tekken y puede ser igual, ¿eh? O sea, si no es ahora, no es nunca. Ah, señor. Mira, si Jun te la hubiesen podido vender por el tema de la historia, y te la venden, hermano. Pero eso era grito y plata. Yo no sé qué tan vendible se puede hacer Jinpachi. No sé. No metería las manos al fuego por Jinpachi. Y por Unknown tampoco. Yo creo que no se venden bien. O sea, si los colocamos al lado de Ogre, por ejemplo, sí. El boss más querido de Tekken es
no es Shinpachi. Acuérdate de mí. Haz memoria. ¡Ya! Vamos. Seems to be Hachi's Quiero ver esto. daughter, but the trailer, everything points to it, and I've always believed the old man to be like the most charismatic and masculine Tekken character, like character in the Tekken universe. If you're gonna replace him, like, you better do a good job, and I feel like she lives up to him. She lives up to that energy, and I've always wanted to see a female character like this, that has Sebastián. attitude in the right way. And I feel like they nailed everything there, and I'm happy to tell you that the gameplay is also very, very interesting. Difícil que vengan And it's eso. certainly not a clone of Heihachi, like far from it. The trailer also showed this, where it was like, it was a blend of Heihachi stuff and then waifu-style acrobatics, strings, knowledge checks, stances. And as I was trying her out, I was like, I realized she is a very interesting and unique hybrid where I believe it's between Heihachi and Lydia. Heihachi y Lydia, todos vieron eso. Lydia is going to get ¿Sí o no? flushed down the toilet. The more I saw of Reina, the more I was like, this is Lydia as well. And Lydia seems so ambitious when they dropped her for Tekken 7. They had heavy story implications. They tied her into the Mishima Zaibatsu. She's a Polish prime minister. Kyokushin karate, very grounded martial arts, ambitious move list. Eso, But then as soon as they nerfed Lydia, her, it felt prime like her minister. popularity really O sea, waned. hermano, peso And I pesado Lydia honestly believe they might have baked her into en la this historia. Reina. Again, take everything I say with a grain of salt. I only spent half an hour with this character, but this is my analysis. But so, very interesting gameplay, and you'll see what I mean very soon. But again, such an amazing rage art. In my opinion, the best rage art in the No game. sé, Atomic, It me has so pillaste, much hermano. personality and intensity to it. Te mentiría. Bagoosh, and man, the Heihachi visual there. So slick. And mentiría, there's bro. going to be a lot of breakdown with this character. ¡Eso! Wave dash. So yeah, she has wave dash, and you already know she has an electric, and sea, it's just frame. It's just like a normal Mishima electric. ¿Puedes creer que había gente que decía que Reina no iba a tener wave dash, loco? ¿Había gente así? ¿Que se creía eso? Y yo decía, pero ¿y cómo, loco? Si es algo que va, pero ligado 100% a un Mishima. O sea, wave dash y listo. Tiene que ir 100%. And actually shares Heihachi's properties. So, you know, like father, like son, like daughter, she has a Heihachi electric. Interesting. Oh, Again, just vamos. like Lydia, she has a lot of stances going back and forward and a lot of moves where she can transition into those stances. And just like Lydia, she can do something like 1-1-2 stance into attack, into stance, another stance. Toma, Chaining 1, 2, 2 stances, y dejan just postura, like Lydia. hermano. Demon paw into stance, 1-1-2 into stance, just like Lydia. But just like Heihachi has down for 1-1, down for 1-2, has an electric, has a wave dash, La to be eléctrica, aligned, la patada and eléctrica. just like Heihachi, seems to have quite weak lows. But doesn't share Heihachi's power mids, like forward 3, demon uppercut. Her forward 4 is weaker. Her forward 3 out of wave dash doesn't launch. It's a heat engager. She seems to focus more on pressure and heat engagers and pressuring with different stances rather than outright launching the opponent. And then has a ton of cartwheels and acrobatics and tricky strings to catch you off guard, very much like you would expect from a waifu. And has a strong space control, which you're gonna see this stuff, strong homing attacks. So I just want to say, very unique character, very interesting. Perfecto. Certainly never seen a 100% character de with an acuerdo. electric have all of this different shenanigans going on. So this is good, very unique. Generalmente los Mishimas son lineales. O sea, tienen eléctrico, tienen la Hell Sweep y de ahí parte todo. Y el Wave Dash, obviamente. O sea, si tú ves un Mishima player sin Wave Dash es porque, bueno, puede quedar ahí ¿cómo se le puede llamar? Puede quedar que está aprendiendo recién, no sabe o no se acostumbra, etc. Pero generalmente un Mishima player tiene esas tres cosas. Eléctrico,
wave dash y hell sweep. Pero ella es más. Tiene más que eso. And so here, the electric. Again, when she wave dashes, unique to her electric spark effect. Bzz, 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 when she waves. Looks really slick, really cool. Interestingly, she can press down forward 3 to do a wind god step, which is basically a crouch dash, but an easy mode. You don't do the technical crouch dash input. Come on, You man. just press Muestra, down forward muestra, 3. muestra. And again, I don't know if there's any other distinction here other than it's easier to do. But that one doesn't have a spark effect. Is this for beginners? And then if someone's doing a legit crouch dash, you get the spark effect. I just don't know. But that is an interesting distinction. Claro. So again, and here you see, just like Heihachi's electric, it will not hit an average-sized or a smaller character low to the ground in terms of linking and chaining electrics. Tiene toda la razón. No te levanta como Kazuya, por ejemplo. So this is just Desde like el Heihachi. piso. So yeah, I was trying stuff. Thunder Godfist is Wow. not bound. Has 2 different extensions. Se nota que ahora está con So here I arcade realized, stick. like, okay, so I figured immediately it's just like Heihachi. So now I switch to King, but you can also do this on Paul, Brian, Fengwei, larger male characters. O sea, a los Suddenly más can grandes link them vas a closer poder... together. Ah, ya. See? So just like Heihachi. And this is where I got so envious. I wish my boy Kazuya still had this. Yep. Just like Kazuya in network test, she can link 4 electrics into a heat burst bound. Right, so she has a very strong heat burst bound. Vamos. Juicy, big hitbox, and it's very fast. 4 eléctricos. But again, it's... Heat engagement. yeah, it gives Vamos. her ridiculous combos, but only on certain characters. Right, so it's balanced in that way. She can't do these electric links on most characters, so... it's Está not bien, exactly está like bien. Kazuya Está would do bien. with the network test. But I love her electric, and I think she says like Heihachi Seria? God, my voice is so wrecked. Still sick, by the way. But so here I'm going to show you some electric porn. Do some Perfecto. electric combos. I do show off 6 electrics at some point here as well. I'm gonna post that to YouTube as a separate clip if you just want to see that. Or for some people are just gonna want to see that. And how cool is Mishima Dojo, by the way? It's never looked better than here, and the track, the song is so good. Tekken 8 is not full of bangers, but this is certainly one of the better tracks, I think. A lot of people have said, like, oh, main man, can't you tell it's a La remix música de of Kazuya's Tekken 8 Tekken 2 está theme? a But I otro don't nivel. hear that myself. Ojalá que Yellow Motion saque la música. Saque la música de estos, hermano. So here, yeah, you're starting to see, like, Es el primer some Tekken pretty que big yo combos here. I'm not me gonna gusta la watch too música y la much of escucho en this, el as I auto, don't aquí en wanna los bore you directos guys y enough todo. with the combos here. We're gonna look at her moveset, of course. Just gonna see, did we skip the 6 electrics? ¿Qué está haciendo, 'Cause loco? that's always fun to watch. No sé qué está haciendo. Este va a ser el mejor Tekken, lejos. Mejor Tekken. Oye, yo hice una encuesta, 92 votos. ¿Estará rota Reina en Tekken 8? 75% dijo que sí y 25% que no. Ah, ya estamos llorando, hermano. Estamos llorando completamente. Me parece, bro. Llora nomás, llora. Que esté rota Reina, Devil Jin, bueno, Kazuya, hermano, es una lágrima, pero... One normally like that, and one is from stance. And again, she has a lot of stances. So downward 3 was the easy mode crouch dash, wind god step stance. And then Sentai stance is something that looks like something Lydia would do. You press forward 3, she goes forward into stance. And this is a stance she has access to from a lot of key moves, like her demon paw and her 1-1-2 punish. Yeah. And you're going to see some Veámoslo. very interesting things soon with this stance. A lot of strong attacks from it. No, And ¿qué fue eso? her demon paw is really good. Like, you waifu, demon paw comes out super quickly, obviously. If it connects on block and you go into Sentai, it's +2 on block.
Perfecto, If más it 2 on block. hits, Me you parece. hit confirm. Oh, I hit. You go into Sentai, and you get a guaranteed Sentai free, which is a homing high. That's +1 on block heat engager. Bien. you Estás do leyendo, demon call. hermano. Oh, it was blocked. I take my Vamos. mix up. Oh, it hit. I hit confirm. Sentai free. 36 damage and then heat engager. Very strong demon pull. And then her 1-1-2 is a flash punch and strong jab range. by Oye, the y way, deja just Wall like Splat her el dad. 1-1-2. Strong jab, strong down forward 1 range. Has the down forward 1-1 and down forward 1-2, which is the Chrome Dome heat engager. Both are natural combo, just like Heihachi. No ha mostrado. Chrome Dome is mid, No ha mostrado, a ver. and -14 on block. Si lo So es. very much like Heihachi. And I love the Papá, a Chrome llorar Dome, but it's a la inserted FIFA. into a string. And her flash punch does 23 damage, just like Kazuya and Devil Jins. And she can go into Sentai +11 on hit. Gets a mix-up. Hermoso. So, just like Lydia. Both of those. Oye, ¿en cuánto sale ese Just like codazo? Lydia. Both of those. ¿En cuánto sale Esa ese mix-up. codazo? Sale en 15. So, just like Lydia. Más 2 on Both of hit, those pero on hit. a ver, Gets a mix-up. el problema es que se cubra. So, Quiero ver que se just cubra, like hermano. Lydia. Both of those. Pero estoy seguro que ese codazo es safe. O sea, no le vas a poder pegar después. So here I'm doing some combos again. We're gonna skip this. So again, this was recording I did at the offices, so sorry it's a little bit all over the place. So here I tried down forward 1-1 and down forward 1-2. And you can see Down forward forward 1-2 1-1. A ver, offices, so sorry it's a little bit Tiene- all over the place. tiene. So Claro, here I tried down forward 1-1 and tiene el down forward diagonal 1-2. 1-1. And you can see down forward 1-2 being -14 on block there. But mid, natural. 28 damage, heat engager. So very powerful option. Igual su And jab reaches, su you can jab see igual there, eso. down forward 1, very respectable. So just like Heihachi there. Pero no es igual que el de Jin. Igual, eso quiero And ver. if you wondered where Kazuya's old school hell sweep went, double low, CD44. They gave it to Reina. That's why Kazuya now does Por eso low into this Kazuya no tiene el useless CD jumping high kick that 4-4. serves El no que te purpose. bota. Reina has the double low. Toma. Gives +2 on hit, doesn't knock down. Pero Even no on bota. counter hit, does not knock down. And it has a Bueno, no hell es nada sweep, del otro hell mundo. sweep Down 2, forward 1-2. Cabezazo. CD42, Sí. 28 damage, -1 on hit, but also puts the opponent far away at -1. So completely resets neutral here. They're only -1, basically neutral. They're far away from you, basically neutral, right? Sí. So you get no vortex, you get no pressure, but you get true damage. There's no recoverable health. As if they get knocked down Bien. into a launch Pero or whatever. hermano, eso está bien. And so, Vamos. interestingly, her lows are on the weaker side, just like Heihachi. So she has a hell sweep, but is it strong? No. O sea, la Hell Sweep de Reina, CD4-1, si te conecta, no te puedes recuperar esa energía. I would Vamos. not say so, but she has a hell sweep. Mira, pum, listo. Quita mucho menos que el de Devil Jin. Devil Jin quitaba 40, But it's a si mal no completely recuerdo. unique hell sweep. Makes me think more of Lars, although Lars is much slower on startup, and Lars doesn't have a wave dash. So this is a very unique hell sweep. I thought most of her low options felt pretty weak, but from what I saw, again, pinch of salt. But it would fit the Heihachi identity, part of her. And where you saw stance into move into Diagonal stance, atrás 2, Lydia. ¿lo tendrá el que te pega? But this feels so Lydia. 4-4-2 stance shenanigans. 1+2 demon breath. Salen 2, está Just bien. like Heihachi's. Works on the wall. They hit the wall. Electric demon breath works for huge damage. 12 frame startup, -10 on block, just like Heihachi. Chunky damage. El Ricky. Her 4-4 is not as strong as her dad's. +2 on block. Heihachi's is +4. Don't think it did anything on crouch. And counter it knocks down into her super amazing Gena stomp.
I Toma. love that animation. Toma. Total domination here. No, no salió, ahora sí. And Ahora. a huge damage, as you can see. Toma. Super Vamos. ¿Cuál es menos 10? So here we have some more combos. Looking at the move list, Unsoku is the 4th stance, I believe. Only had 2 options, mixing a low and a mid. Kicks. ¿Cuál es menos 10, Atomi? So that's a Sentai move. Sentai 2. That's a safe mid, but you mix with Sentai 3, which is a +1 on block high, heat engager. +1 on. I mean, she Qué has so many lindo, moves hermoso. from Sentai, so plenty of mix-up opportunity there. Menos 8. That's back 3-4, I Yeah. believe. Evasive stance. But had a couple of options. And again, tricky shenanigans. She can do that as well if she wants to. But again, it has to be stressed like a million times during this video. I did not have time to check the entire move list. So Sí, these se are entiende. O sea, early, te dejan early, jugar 30 early minutos, es como first que half sabemos hour que no vas a first poder sacar todo. impressions. Must be stressed 50 times. Lo más lindo es que Reina no hay que comprarla, viene ya en el juego, loco. sea, no es Sentai DLC. 3, very strong. Okay, electric combos. All right, she can do Oh, triple what? electric into back 4 reliably. So she can triple electric bound like that. Doesn't need a heat burst. That's Vamos. pretty significant. But again, it's going to be against Vamos. larger characters. But still, you know, it's significant. Tiene que pegar el eléctrico más arriba, el Very tercero. damaging combo route. Mira, ni con Yeah, very eléctrico siquiera. reliable. Back 4 is safe on block. Knockdown mid. No, wait, it's a high? ¿Cuál? ¿Back It is a 4? high. Okay, my bad. Yeah. But safe on block. Ah. And that's her Thunder God. O sea, Has no two tiene, no options. tiene el atrás 4 de Heihachi, que es homing y es safe. Acá es homing, safe y mid. El de Heihachi. Acá Reina tiene el atrás 4, que es con el que hace ahora. Con el que lo deja tailspin o lo levanta o screw, como quieras llamarle. Pero es high, loco. Igual sigue siendo safe, pero es So high. CD1 Triste. into either an axe kick Triste. that slams them down on the ground, or what she did in the trailer, a huge hook Muy kick triste. that throws them far away. And that can wall splat. Buenísima. Oh god, there's so many combos here. So this is a low. I think this was Damek 2-2. And again, Atrás, diagonal atrás, not a 2-2. super strong low. -3 on hit. Double low. Y tiene un doble low. Un doble bajo. Diagonal atrás, 2-2. Y quedan -3. Perfecto. Lo compro. And this is back to amazing space control. ¡Oh! too. El atrás 2 es mid, ¿o no? Double low. ¿Cuál es ese diagonal atrás? Ese atrás 1-2. Sí. And this is back to amazing space Vamos. Safe igual, control. mid. Super long range mid. +3 on hit, -9 on block. Doesn't have a Perfecto. counter hit property. But still, like the way you control space with this. Look Mira. the reach of this move. And again, you know, Y it's salen home mid. 16. Me parece, bro. Like Me you parece. can't tell me that's not a solid move. En counter hit, ¿qué hará? So really like this attack. Eso, a ver. Reminded me of a Lars No, back no hace one, nada. but Oh, no qué counter property. triste. And this move has more reach. No bigger tiene hitbox nada. than Lars's back one. Mira el agarre. Heihachi, o sea, Which is por interesting favor. because Lars is obviously another child of Heihachi's.
It's just fitting that all of his kids would have an attack of that type, you know. Perfecto. 72, pero igual está difícil. I guess we could always fill out the roster that way. Take a 9. Oh, take a 9. Oh, here's another illegitimate child of Heihachi's. So here you see the demon paw. +2 on block when I do Sentai. That's 1-1-2 flash punch into Sentai. Ah, yo quiero ver los dolores de cabeza nomás. Very strong. Perfecto. Guaranteed and hit confirmable. Demon Perfecto. paw Sentai free. Perfecto. 36 damage. Se compra. So again, like very strong demon paw. I thought. So again, not so much like Heihachi mids to launch you, but more like heat engager, stance pressure, string pressure. More that route, whereas Heihachi, her father's, was always more about I straight. Ojo, ¿te diste cuenta? De Mainman ya la trata como la hija. Algo debe saber. Algo debe saber él. Porque ya no le dice como reina, Michima ni nada, sino que la trata como la hija directamente de Heihachi. Straight up launch you, or Mira. pressure, string pressure. More that route, whereas Heihachi, her father's, was Her always father, more about su I padre. straight up launch Wow. you, or I just counter hit launch you. Como empiezan a salir las cosas. No tengo idea. Yo no sé nada. So string here, No sé dónde sale que es la hija. back 4 into. En la bio Makes de la reina no sale que es hija. Back, this is a combo. Recuerde que se llama challenge, reina combo nomás. trial. No se llama reina Michima. No sé si hay información ahora. Stonehead from Waivu. Puede ser. ¡Oh! Ah, pero te puedes parar después del agarre. Stonehead from Waivu. ¿Cierto? Stonehead from Waivu. Si te quedas en el suelo. Si te quedas en el suelo. Lo que te va a And quitar this is reina while por standing quedarte, too. papá. So this is Heihachi while standing too. Steps to the left, just like the old man. Evasive, mid, heavy frames on hit, safe on block, just like old man's. -8 on block. Also has a counter hit property. Not a counter hit launcher, but as you will soon see, on counter hit, doesn't launch, but gives 14 frames. Where the opponent can't block. And this is where I was like, Wow. oh yeah, they gave her a perfect electric Sí. setup. This is gonna be her down for 2 Vamos. perfect electric. That's why they gave her 14 frames here, where the opponent can't block. Me But parece. the opponent is recovering crouching, so you No can't importa, pero no electric here. importa. Any high you do goes over their head. No importa, no So importa. this is where they want you to do downward 1-2 into heat engager. So downward 1 chrome dome heat engager. No importa. Igual lo It's a compro, lo shame. compro I igual. would have wanted a perfect electric here. Would have been so slick. No importa, igual se entiende. Quería hacer la de Kazuya, en el fondo. So here I do demon breath, but I should be doing downward 1-2. Oye, to show what that el looks eléctrico like. de Reina sale en 14, entonces no tiene Ah, Perfect very Electric close. Okay. para que salga en 13. There we go, Buenísima. 43 damage. So that's a very Buenísima. strong option. So the while setting 2 is really good. Not as strong as Heihachi's, but still very solid. Imagínate, Atomic juega con Waran. Le van a salir con Reina. Puede evadir los mid y los high. Y hermano, And this is so interesting. She el has dolor de cabeza que te va a provocar Reina Atomic. You know, Papá. the type of pretty long range launching. Y no estoy diciendo Devil crouches Jin. Down forward 2. No estoy diciendo Devil Jin, That estoy comes out diciendo at 15 Reina. frames and is -12 Ah, por on eso block. voy a usarla. So it's very interesting. Like Mishimas tend to not have a type of attack.
So it just shows you how different she is. Es que And it Reina might va a ser sound un like, dolor it's de not a cabeza, big deal, hermano. she has an electric. Sí I o mean, sí. down for twos are usually good for Por whiff usar punish. aguar. Who cares? She has electric, which is faster if you execute it properly. But there's a No dejan- crucial distinction no here, dejan ser or two gigas. of them, that electrics can be unreliable due to the mechanical skill involved. A down for two, you'll always nail. That's baby execution. But also, if your opponent does an attack, that's recovering in crouching position, which is quite a lot of attacks, and especially attacks people use to initiate on you, often sliding attacks or, you know, moves where they crouch. An electric will always get beaten by that because it doesn't hit crouching opponents. It's Correcto. high. So Sí. that's why that down for two is actually quite a blessing. Strong whiff punish. You'll be able to beat all of those moves. So for whiff punish, Perfecto. she has an electric, but she also has a down for two. Waifu style down for two. I thought that was very interesting. Ricky pone a cargar ese celular de And alguna again, forma. as you see here, -12 on block. Aquí van a venir todos los Demon personajes Force Atomic, off. no te preocupes, hermano. Yo te digo ya, Heihachi y Akuma confirmados. God, my Bueno, ya lo dije hace goddamn tiempo, throat pero is lo vuelvo a killing me. repetir. Todo lo que venda, aquí va a estar. Yeah, and here I'm trying. Se van a pasar por los testículos I think I get one la attempt la where the historia y electric just etcétera y goes bla over bla bla King's bla bla head. bla. Si deja dólares, se Here they're imprime. blocked. There you see. I did a pretty quick one. Goes over his head. So that's when you sort of realize, like, okay, this is not gonna work. The throw goes over the head as well. Tiene el agarre CD 1+3, ¿lo habrá probado? It's a really cool string. I think this was upward 3-1. Oye, sí, -5 y mid. High, High, mid. mid. And it's only Bien. -5 on block. Natural. Bravo. Geesh, geesh. And of Vamos. course, beats Es lows. presión, Evades pero lows due to the jumping vamos. nature, so low crushes. That's pretty Perfecto, cool. low crush, me parece. Would have been better to have it mid, but still, it's a pretty cool string, I think. Quedan -5, pero bueno. Es lo que hay, hermano. Te puedo presionar igual. Después backdash, SS. Ahora que los SS Forward funcionan three, en Tekken hitting 8. nature. Let's see, even more electric combos. Es que ahí está mal porque hace So many electrics. hace atrás 4 demasiado rápido. Debería pegar un diagonal Down 1. two is a counter hit mid. It knocks down for a guaranteed follow-up. Ah, no puede porque verdad que atrás And it's, 4 neutral. ahora no es mid, Neutral es on high, block, claro, por eso no lo está 15 haciendo. frame startup. So it's not a bad move. Eso quería saber, ¿cuánto te deja? And it's neutral. Neutral on block, 15 frame startup. Perfecto. Y te deja FC. It's quite a lot of damage on counter it. Perfecto, hermano. Es todo lo que pedía. ¿Te das cuenta, no? Un And Mishima then she que had pueda so many, ejercer like, presión, cartwheel loco. shenanigans, kick strings that I didn't Sus pay much lows no attention son to. tan potentes como los de Heihachi. Por ejemplo, Hell Sweep. La Hell Sweep de Heihachi And I era believe más that pesada was que la it for the de, time I spent with, Reina. with Pero aún así, Lady la presión Reina. que puede ejercer sobre But so ti in short, seems like a hybrid of Heihachi pero es- and Lydia. es brutal, hermano. Made me think of both of those characters, and also made me think of a hybrid of a waifu knowledge check, stance heavy pressure string gimmicks, and a more fundamental approach. Very, very unique character. And just like Heihachi seems to struggle a bit with lows, lows are not very strong, but unlike Heihachi, doesn't thrive on launching you with counter hits or mid launchers, but more so leaves you standing into pressure frames, into strings, and into stance mix-ups. And has an electric. And has Sí. wave of pressure. So yeah, I can't stress enough how she seems very unique and how we're going to need a lot of time with this character. So again, I want to stress that this is a very early first impressions of her. So we'll see how this plays out. ¡Qué when we have more bueno! time with her. But I hope you enjoyed this first little glance at her at least. And Ay, that, hermano. it satisfied some curiosity.
But so yeah, she seems awesome. Can't wait to play her more. Really cool character. Awesome job to Bandai Namco. Coolest newcomer in such a long time. And yeah, have a great day, everyone, and see you on the next video. Take care. Me parece. Pero vamos, hermano. Pero vamos, hermano. O sea, tengo Devil Jin y tengo Reina. O sea, nunca hubiese podido pedir más. Con eso te digo todo. Después voy a seguir viendo lo que es... ¿cuánto que se llama? ¿Hay algo más aquí que se deba saber? ¿Algo más que se deba saber en cuanto a... En cuanto a información de Tekken 8? Fallen Destiny. Ok. Reina Wind Pose. El Richard del... ¿Están los Richards aquí todos? Toma. ¿Qué? Ojo, en español. ¿Te diste cuenta? ¿Te percataste? Está en español esto. Grande Jairo, bienvenido. Forzaré al máximo. Pero mira el Richard. Vamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Jairo. Richard acá, de Lee. Y en español. Grande, Don Coque. Corto pero conciso. Al grano nomás. ¿Pueden creer que estamos a la vuelta? Me conté que en 8. A ver, de este no ha habido nada. Ah, bueno. Bueno. Por lo menos es chistoso, ¿no? Pero es igual que el del Lee. ¿Ves? Es como sigue la misma temática del del Lee. A ver, ¿qué hace esta? Dos en uno. Bueno, no se podía esperar más. El que tenía altas expectativas de los Richard de Kuma y de Panda, bueno. Tú allá. Uy, ¿qué le hice? ¿Le puse pausa?
Grande, Chris. Muchas gracias, hermano. Te pasaste. Qué grande que eres. Toma ahí, tu corazón. Muchas gracias, de verdad. Grande, papito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Chris Superchatet 53 centavos. Grande. Hola, Super. Cara sonriente. Grande, grande, papá. Grande. Vamos a este. Mira la diferencia entre los Richards, hermano. Mira, mira. Compara, hermano. Compara este Richard con... ¿Qué es esto? 3 horas atrás. Ami a hardcore réteg számára valószínűleg kevésbé érdekes, ugyanakkor a Tekken széria történetét illetően igen fontos. Ami a hardcore réteg számára valószínűleg kevésbé érdekes, ugyanakkor a Tekken széria történetét illetően igen fontos. Ami a hardcore réteg számára valószínűleg kevésbé érdekes, ugyanakkor a Tekken széria történetét illetően igen fontos. Ami a hardcore réteg számára Han pasado 6 meses desde la desaparición de Heihachi Mishima. Aquí hay una palabra. Aquí hay una palabra. No sé, hermano. No sé. Yo te la voy a dejar ahí nomás. Yo la voy a dejar ahí dando bote solamente. Han pasado 6 meses desde la desaparición de Heihachi. Valószínűleg kevésbé érdekes, ugyanakkor a Tekken széria történetét illetően igen fontos. Ami a hardcore réteg számára valószínűleg kevésbé érdekes, ugyanakkor a Tekken széria történetét illetően igen fontos. Sí, Don Coque. Tú lo has dicho. No es lo mismo decir han pasado 6 meses desde la muerte de Heihachi Mishima a decir han pasado 6 meses desde la desaparición. Valószínűleg kevésbé érdekes, ugyanakkor a Tekken széria történetét illetően igen fontos. Bueno. A hardcore réteg számára valószínűleg Parece que la cosa promete. Promete bien prometido. The first fight in Tekken 8 story mode would probably be the finale in just about any other fighting game. A multi-stage, knockdown, drag out. Espérame, ¿esto tiene que estar acá? IGN, Tekken 8, Story Mode. Supongo, a ver. Story Mode. 4 horas atrás. 10 minutos. ¿Y esto? Gameplay, Story Mode, Versus Mode, Arcade Quest. Dios mío, tanta información. Dame un respiro. ¿Cómo no tiran esto en 4K, loco? The first fight in Tekken 8. A juntar platita para el DLC de Heihachi. Yo lo dije, hermano. Pero es que la gente, bueno, hay que dejar a la gente nomás. Mode would probably be the finale in just about any other fighting game. A multi-stage, knockdown, drag-out slobber knocker between Jin Kazama and Kazuya Mishima that results in a crashed helicopter, leveled buildings, and an aerial sequence that wouldn't be out of place in the Matrix Revolutions or Man of Steel. All of this to say, it's incredibly hype. Woo! This isn't a spoiler, by the way. It's the first 10 to 15 minutes. And it only Los primeros 10 a 15 minutos. There. But before we get into all that, let me set the scene and introduce the players. I spent about 3 hours playing Tekken 8 this past week. I started with the story mode. 3 horas pudo jugar el Tekken? Tekken. How incredible everything looks. Y los otros to the 30 point that minutos. certain transitions between cinematics and gameplay are sometimes hard to spot. And then there are the fights themselves. Alternatively brutal, wild, and unique affairs that change depending on what's happening in the story. What struck me most was how intimate many of the fights felt.
Things going badly for your character in the cinematics, you might start the next scrap at lower health, or be unable to use certain techniques. Alternatively, you might also have access to special moves that would be too powerful for normal play, or gain access to new stuff when the plot calls for it. There's a sense of continuity and escalation to the fights that many fighting game story modes don't have, and being able to fight the same character several times in succession helps sell the uniqueness of their fighting styles, their relationships with the other fighters, and the stakes at play. I'll spoil as little as possible. By the time I was out of the first chapter, the stage was set for the next King of Iron Fist tournament. Old faces were banding together to take down Kazuya. Fan favorites were fighting it out for tournament slots. Jin was facing down his literal demons. Kazuya was hamming it up for the cameras, and new characters like Reina were adding an air of mystery to the whole affair. Yo quiero el bikini. How would it all play out? Me deben el I didn't bikini. know, but I was excited for each fight. Toma, mira. In fact, I was so invested in the whole thing that I nearly didn't recognize the point at which I was supposed to stop playing. Whoops. Producers Katsuhiro Harada and Michael Murray couldn't give me an exact length for Tekken 8 story mode, but they did say that it would be about 1.5 times as long as Tekken 7's, which is impressive given the sense of scale and attention to detail on display, as well as how many members of the main cast were meaningfully involved in the sections I saw. Of course, that number doesn't include the individual character episodes, one for each of the 32 members of Tekken 8's launch roster, which I unfortunately wasn't allowed to touch. Insert coin. After about an hour with the story mode, I switched over to Arcade Quest, though I could have gone to almost anywhere in the large part of Tekken 8 Bandai Namco main effort. We'll sit down and show you the basics, teaching you how to do basic combos or use mechanics. Player hidden in the back, who is a much higher rank than everyone else at Gong. He played an absolutely nasty Feng Wei, and smoked me both times I played him. As you play, Max will give you challenges to complete, using the things he's taught you, and you'll snag rewards for doing so. Other characters will offer rewards for completing certain tasks, like using a heat smash or performing a specific launcher when you play them. Meanwhile, a selection of your character's useful moves will be displayed on screen to help you get started. I used the opportunity to learn Victor, as I hadn't had a chance to play him in previous builds. His fast and flashy, sword and gun focused style is just as cool as it looks in his trailer. I debated sticking with him Vamos for a my tener que whole run jugar, with Víctor, Arcade si no Quest, te van a then I estafar. had an idea. Since I was going to learn about my character just by playing them in this mode, why not also play Reina, the other totally new addition to the cast? I fell in love with her immediately, mostly because she reminded me of Lydia, the Prime Minister of Poland, and my main from Tekken 7. If she also had electrics, a fast, aggressive stance character with great buttons and good damage, yes please. Plus, she's got some great costumes, and there's her matches sitting on a throne. Sub-Zero. I stuck with her almost exclusively during the rest of my time with Qué es Tekken bonito 8, este taking escenario. breaks only for Azucena and Leroy. El escenario After playing around in hermoso. training mode to get a better glimpse of Reina's kit, running a few sets with a friend who also happened to be there, good game, Sky, and sitting down for some Tekken Ball, La voz del which is KO la just as cambiaron. good and ridiculous as you remember. Tekken Ball happened to be there, good game, Sky, and sitting down for some Tekken Ball, O es la misma, which no me is acuerdo. just as good and ridiculous as you remember. I hopped into Super Ghost Ball. I gotten a glimpse of it during the CDT, but here there was a huge list of ghosts to challenge, so I started at the bottom and worked my way up. Ghosts are still remarkably impressive. They play like real people, tendencies and all, for better and worse. Like to default to a particular round start option? Your ghost will do that too. Move a certain way? Ditto for your ghost. Default towards certain wake up and Oki options? Your ghost will emulate it. But what impressed me most was just how fast the ghosts learn. And I'm not just talking about your ghost, which will greatly resemble you after just a few games. Mira, toda and esa quite energía vamos a literally poder learns recuperar, on the acuérdate. fly. I'm talking about started responding to my offense and Yo forcing todavía me to pienso go que to the el next tema layer del levels of chipeo learning está mal, in real time. The sort of thing you see from real players, particularly No me gusta at que higher se levels chipee of play. bien.
Ahora es que puedas recuperar vida, Obviously, sí. the ghost was just Pero chipear reacting the vida way no. the player it's based on would. But when I sat down with Harada and Murray after my play session, I had to ask how they did this. Fighting game AI is notoriously tricky to implement, and even the best ones often default to patterns that are easy to notice if you pay attention. That was just how the ghosts worked, they told me. And yes, they did learn in real time. Es inteligencia artificial, bro. Harada speculated that Tekken 8's Ghost might be the highest level AI available in any fighting game. We'll need to play the final game to know for sure, but based on what I've seen so far, I'm not inclined to disagree. Este juego I left the event ya se feeling comió that way Street about Fighter y much Mortal of Tekken Kombat. 8. It's Está rare listo, for a hermano, fighting ya- game to truly move the needle and advance the genre because of how well Ya se established los and comió. codified it is. Even truly great fighters often don't manage to do it. But over the last few years, we've had several Ahora fighters, tiene que no from cagarla Guilty nomás. Gear Strive to Street Fighter 6, push the genre forward in exciting ways. Tekken 8 feels like it has the potential to be the next name on that list. Bien. Qué feo ese. Ese custom de Reina no lo voy a It's a usar tall jamás. order, and we won't know until January. But if you told me Tekken 8 was highly seated in its bracket, I'd believe you. We'll just have to wait until January to run the sets and find out how everything holds up on the biggest stage, when the lights are shining brightest. For more, check out our preview of Alone in the Dark, and for everything else in the world of gaming, keep it locked at IGN. You win. No, este Tekken va a ser sin precedentes, loco, no hay. No hay nomás. No hay absolutamente nada. No hay ningún Tekken que se le asemeje a este Tekken, hermano. Todos los que decían que Tekken 7 iba a ser el mejor Tekken de la historia, bueno. Lamento decir que no es así. Lamento decir que Tekken 7 ha sido sobrepasado por Tekken 8 en absolutamente todo. Nos vemos, Pico. Es que no tengo, hermano, no tengo palabras, te lo prometo. Sabes que no. Absolutamente ninguna palabra tengo. Eso es lo único que te puedo decir. Y ahora me voy a ir a almorzar. Así que nos estamos viendo, gente linda. Ha sido una gran mañana. Gracias a todos por haber estado aquí. Los quiero mucho. Bueno, y ahora, si odiabas a los Michimas, Reina te manda saludos, hermano. Te manda saludos Reina, y Devil Jin igual te puede mandar unos saludos ahí. Ay, va, tranquilidad. Pero te digo, si odiabas a los Michimas, Reina va a ser tu peor pesadilla. Tal cual.